Halo. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih menunggu kehadiran Yang Amat Mulia Tunku. Jadi sekiranya ada yang nak selesaikan urusan peribadi dulu, boleh berbuat demikian, dan saya kira dalam mungkin 8.45 saya mohon tuan-tuan untuk berada dalam auditorium. Okey, terima kasih.
Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi yang masih ada kerusi ke? Yang masih belum ada kerusi? Boleh datang duduk dekat barisan hadapan ni. Ada kosong lagi. Sila.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya dimaklumkan bahawa Yang Amat Mulia Tengku akan tiba dalam lebih kurang 5 minit. Jadi sebaik sahaja pengumuman ketibaan tuanku, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu negaraku seperti biasa. Testing. Testing, testing. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Mulia Tunku Al-Abidin Ibu Tunku Muhammad diiringi oleh Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta barisan pendidikan.
wrestle. Yang Amat Mulia Tengku bersalaman di luar dulu. Duduk dulu lah tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya tanya. Mengumumkan ketibaan yang amat mulia Tuan Al-Abidin Ibu Tuanku Maris diiringi oleh para pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta barisan pengurusan tertinggi masuk ke auditorium. Semua hadirin dimohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku Maju dan Sejahtera setelah berperkhidmatan awam.
Dipersilakan Encik Ahmad Nawawi bin Syari, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak untuk tampil ke pentas bagi memimpin lafaz ikrar rukun negara serta perkhidmatan awam. Dipersilakan. Ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ikrar perkhidmatan awam. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam mementeras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Semua hadirin dijemput duduk. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Nawawi serta Wakil Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas pimpinan lafaz ikrar itu tadi. Hadirin sekalian, bagi menzahirkan rasa kesyukuran, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Encik Nazri bin Mat Nawang, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Empat 1 Jalan Ipoh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Segala puji dan puja selawatnya untukmu ya Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Maka dapatlah kami adakan majlis bicara profesionalisme Pawatak dan Libat Urus Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari ini. Lantaran itu ya Allah, jadikanlah kami semua ini sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang sejahtera di dunia dan juga di akhirat.
Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara. Eratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman, bertakwa, mematuhi segala perintah-Mu dan Rasul-Mu yang mulia, agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kami kekuatan ilmu, iman dan kebijaksanaan untuk meneruskan kejayaan demi kejayaan. Jadikanlah diri kami insan yang berpandangan jauh, komited dengan kehendak dan perubahan zaman. Berikanlah kami kesihatan untuk bergerak aktif, menabur khidmat bakti kepada anak bangsa kami dan negara Malaysia yang tercinta ini, agar kedaulatan tanah air teguh terpelihara. Engkau tanamkanlah dalam diri kami sifat amanah, bertanggungjawab dan keimanan yang mantap. Pertingkatkanlah i'tiqad dan amalan kami agar taat mengerjakan suruhan dan taat menjauhi larangan, serta reda menerima dugaan dan ikhlas dalam menyempurnakan amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri bin Mat Nawang atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, yang amat mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz Pro-Chancellor UCSI University, yang berusaha Puan Haja Nur Hayati binti Haji Edi Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, merangkap pengelola program Bicara Profesionalisme Power Talk dan sesi Libat Urus at JPWPKL bilangan 7 tahun 2023. Timbalan-timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berbahagia, Profesor Datuk Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Rizwan bin Muhammad Johari, Vice President Government Affairs UCSI University, Encik Syekh Fahmi bin Syekh Muhammad, Vice President Group Strategy Office, Associate Professor Dr. Mabel Tan Hui Ju, President and CEO UCSI College, semua dekan fakulti UCSI University, barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pejabat Pendidikan Daerah, dan yang dihormati barisan pengetua dan guru besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kami selaku tenaga pengelola mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Bicara Profesionalisme, Power Talk dan sesi Libat Urus at JPWPKL bilangan 7 tahun 2023. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya, dapat kita berjumpa lagi dalam perkongsian profesional melalui slot Power Talk dari kumpulan profesional serta sesi Libat Urus bersama pengarah pendidikan. Bagi memulakan program pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Haja Nur Hayati binti Haji Edi Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan pengerusi majlis yang menerajuk acara kita pada pagi ini. Puan Azwati Suria binti Ali, KPP Unit Sekolah Jeneka, dan juga kepada Ustaz Nazri bin Nawang yang telah membacakan doa sebentar tadi. Semoga baik-baik doa yang telah kita aminkan Allah makbulkan, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPWPKL Mercu Kegemilangan, salam Kuala Lumpur luar biasa hebat, salam anak baik lagi cerdik, salam Malaysia Madani. Yang amat mulia Tuan Tunku Zain Al-Abidin Bini Tuanku Mukhriz,
Pro Chancellor UCSI University. Terima kasih Yang Amat Mulia Tunku kerana sudi menerima undangan kita untuk bersama-sama dalam Power Talk pada pagi ini. Yang berusaha Puan Razita binti Razvi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, merangkap pengerusi pengelola program Bicara Profesional Power Talk dan juga Libat Urus JPWPKL bilangan 7 kali yang ke-20 tahun 2023. Dr. Hajah Zalina binti Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Encik Abdul Aziz bin Muhammad Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Encik Zainuddin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Profesor Dato' Engineer TS Dr. Muhammad Rizwan bin Muhammad Johari, Vice President Government Affairs. Terima kasih Dato' atas kerjasama supaya dapat merealisasikan hasrat kita untuk bersesi Power Talk dan juga Libat Urus bersama-sama Tunku ini di UCSI yang telah kita berbincang berbulan-bulan lamanya. Alhamdulillah, terima kasih Tunku dapat meluangkan masa dan memasukkan dalam jadual dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Yang berusaha Encik Syekh Fahmi bin Syekh Muhammad, Vice President UCSI Group Strategy Office, Associate Professor Dr. Mabel Tan Hui Jo, Presiden dan CEO of UCSI College dan semua dekan fakulti UCSI University. Berikan tepukan gemuruh kepada Yang Mulia Tunku dan juga kepada UCSI. Dan juga kepada semua pegawai pendidikan daerah KPPD kita yang ada bersama-sama pada hari ini, Puan Zainun dan juga Puan Azia, pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah dan semua pengetua dan guru besar dan juga wakil peneraju kepimpinan pendidikan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur luar biasa hebat ya. Hari ini semoga kita semua dapat manfaat yang terbaik daripada sesi Power Talk bersama dengan Tunku dan juga bersama dengan UCSI dan juga bersama-sama dengan BSN untuk kita go cashless. Kuala Lumpur go cashless bersama BSN dan juga beberapa manfaat yang sangat banyak daripada UCSI. Saya harap kita dapat mengambil perhatian dan pastikan kita akan menjadi the choices school, menjadi sekolah pilihan utama di Kuala Lumpur ini. Pilihan kepada siapa? Kepada ibu bapa, kepada guru, kepada semua pegawai dan yang penting sekali kepada murid untuk mendapat pendidikan dan ilmu pengetahuan dan mendapat kemahiran yang terbaik dan untuk membangunkan kecemerlangan mereka di sekolah kita. Jadi saya harap by the 2025 nanti tidak ada lagi ibu bapa yang komplain kalau mereka dapat pergi sekolah ini, nak juga pergi sekolah lain. Sekarang kita kena ada strategi of visibility. Nanti kita akan bercakap apabila sesi SLU nanti, how we are going to strategize ourselves to be visible. We have to be seen, not just to the world, kepada ibu bapa, kepada semua dunia, supaya kita dapat bangkitkan, tunjulkan apa jua kecemerlangan dan kegemilangan kita ada. Saya tidak berharap bercakap panjang. Semoga dengan sesi Power Talk bersama Yang Amat Mulia Tunku ini kita dapat membuka our paradigm shift to the apa jua topik yang sangat Tunku ni sentiasa memberi Power Talk dia ataupun bicara eksekutif dia kepada banyak pihak. 2 minggu lepas dengan universiti dan saya selalu nampak Tunku memberi bicara dia kepada banyak organisasi. Jadi saya harap kita bersama dengan UCSI hari ini kita bergerak lebih ke hadapan. Kuala Lumpur mercu kegemilangan itu mesti kita bawa supaya kita dapat bersama-sama mengangkat anak baik lagi cerdik, kemuliaan insan, kemuliaan sekolah pengetua kita dan juga guru-guru kita di Kuala Lumpur ini supaya menjadi yang terbaik di dalam yang terbaik di pendidikan di dalam negara, insya-Allah. Untuk itu Yang Amat Mulia Tunku, terima kasih atas kehadiran sekali lagi dan juga kepada UCSI dan semua jawatankuasa mengelola. Insya-Allah kita jumpa lagi nanti untuk sesi SLU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam KL Kuala Lumpur luar biasa hebat, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengarah atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan perkongsian profesional yang akan dikongsi oleh Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Mukris. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Nur Hayati bin Haji Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Puan Rajita binti Radzi, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pengurusan Sekolah. Selaku pengelola program Bicara Profesionalisme, Power Talk dan Libat Urus. Hajah Zalina binti Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Encik Abdul Aziz bin Muhammad Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Encik Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Barisan Dekan Fakulti UCSI University. Pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pejabat pendidikan daerah. Pengetua dan guru-guru besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucap ribuan terima kasih pada pihak JPWTKL, terutamanya Pengarah Pendidikan Puan Hajah Nur Hayati kerana bekerjasama dengan pihak UCSI University pada pagi ini. Welcome UCSI sebagai Pro-Chancellor UCSI. Saya rasa amat bangga kerana kita dapat bekerjasama dengan JPWTKL. Dan saya juga rasa gembira kerana dapat berucap di hadapan pemimpin daripada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua dan guru besar. So, yeah. Biasanya di Negeri Sembilan, I do this in the secondary school, right? Tapi ini kali pertama saya buat dalam universiti dengan such a large crowd of principals and headmasters. So a bit intimidating lah for me juga. But it is good to be here, I have a speech here, tapi saya nak cakap off the cuff juga. UCSI is a great institution, and I think that this is probably the first time, sebab saya ada peranan dalam universiti lain dekat UKM sebagai Royal Fellow, di UITM sebagai Associate Fellow dalam Faculty Music, di Sunway juga sebagai Trustee Jessica Foundation. Tapi di sini sebagai Pro-Chancellor UCSI, saya dapat ada peluang untuk berucap dengan sektor government, sektor kerajaan. So, alhamdulillah, saya rasa ini satu langkah yang sangat unik dan kita mesti dapat manfaat daripada pagi ini. I mean, there are many, as you know, you are teachers and you are leading your educational, you are the leaders in your district for education. You know that there are so many challenges in educating the young generation today. I'm sure you have all seen it in your schools, in your districts. You have seen problems of children not being able to focus. You've seen them spend their days on their phones, right, on social media. They're on TikTok, they're on Instagram, they're on Facebook. You have seen bullying, right? I'm sure you've seen quite a bit of bullying. You've seen bullying where there is sexism. You've seen bullying where there is racism. There's been bullying where there are religious elements juga. And when such cases, and it's difficult enough, to deal with this incident dalam classroom, right? Sometimes it comes out of the classrooms, and then sometimes it goes into the public. And that's when it gets really difficult for you guys, right? Because you're trying to deal with the situation, and then tiba-tiba it's in the news, right? So lagi there's more intervention, lagi there's more shame, lagi there's more complaints daripada kat luar, right? So this is something which is one of the biggest for us, outside the schools. Kita nampak dalam surat khabar, oh, ada case bullying. So instinctively kita nak, we need someone to blame. And often, I think, in my observation, target number satu, guru, kan?
atau pentadbir sekolah. So I think it is very important that there is more that is prioritized, how to deal with these cases, especially sekarang zaman social media. Any rumor terus keluar, kan? So that's issue number one. Number two, at the same time, you have limited resources, kan? You have to operate. Kadang-kadang your buildings are very old, classroom dah tak ada aircon, tak ada lampu, kan? So saya faham, right? So these things are, you have to deal with that. You have to teach. Your infrastructure dah buruk, right? And satu lagi, you don't have the human resources juga, right? Sometimes as pengetua dan guru besar, you know this, tak cukup teachers, tak cukup administrators, kadang-kadang tak cukup security pun, kan? To control siapa boleh masuk keluar dari sekolah dan classroom. And when it comes to teachers, let's be honest, right? Are your teachers getting the right training? There are rapid changes in technology, communication. So is the training keeping up? Also, parents are becoming more aware, demanding more from the classroom, right? Sekarang, the parents are also doing their own research kat internet. The parents know about pedagogy yang baru, they know about curriculum yang baru, they tengok, sekolah di negara lain is doing all this stuff yang sangat canggih. They want their robotics, they want all the extracurricular things. Of course, ada politik juga, and it's not fair for the teachers to bear the brunt of this. But at the same time, if we want the best for our children, these questions also need to be addressed. Number three are the particular challenges, challenges khusus, which face kanak B40, those who suffer from disabilities, seperti autism, slow learners, dan juga the students in the rural areas, although you're all wilayah persekutuan, kan? So maybe not for you, but in the rural areas, poor access to connectivity, no internet, kita baca, the student yang kena naik pokok dapat connection, kan? So this is the kind of challenges that some children face. So if we want to seek better outcomes across the whole cohort, we need to ensure that educational opportunities for the most disadvantaged in society are also prioritized. So in this regard, I'm pleased that civil society organizations in partnership with the private sector are addressing this gap. I'm proud, for example, that I think you know me as, the Pro-Chancellor UCSI, but I also have another thing called IDEAS, the Institute for Democracy and Economic Affairs. This is a public policy think tank. We're in Parliament, we talk to your colleagues in JPA, we talk to politicians, ministers, trying to reform areas of policy. But one of the things that we've also done, di bawah IDEAS, is the IDEAS Autism Center. So dah 10 tahun dah, and we have dua cawangan, satu dekat Rawang, that is the first one, and then satu dekat Nilai, that's the second one. And IDEAS Autism Center, we provide education and therapy kepada kanak-kanak yang di dalam spectrum autism, right? And then we also have IDEAS Academy. So the IDEAS Autism Center is for primary school level children. And then after that, we have the IDEAS Academy, which is secondary level children, and they are doing the IGCSE curriculum. And what's interesting about this IDEAS Academy, walaupun this is a private institution, it is low cost. So we provide education to refugees, to stateless children, and to Malaysians. It's very low cost, but tapi ada IGCSE curriculum. Tapi tak ada, all the fancy stuff, tak ada swimming pool, tak ada stadium, dan semua tu. So it's just about the academics. And they have good results. So these are just some of the examples. That's, dua contoh daripada organisasi saya. But there are many other partnerships between private sector and charities to provide education to the most disadvantaged people.
in society. So I am hopeful that the government will follow what we're doing, and inshallah will take some lessons from the data that we have, from the evidence, from the experience that we have with those initiatives. Now, from the other side, of course, I have many friends who are activists, right? Very impatient, tak sabar, nak reform. Tapi what I tell them is that there are other political reality, kan? So Ministry of Education cannot be so hasty, cannot act so rashly. It's about when the reform happens, there is a multi-generational effect. So sekarang ni, a lot of my friends who send their kids to the government school will say, sekarang ni ada, all these problems sebab 20 tahun lalu ada, ada some policy change. So I think we have to be careful and understanding that the ministry has to be in pursuing reform, has to think very carefully and think of the multi-generational effect. And of course, politics, right? Most of the most passionate debates about education in Malaysia are extremely political, right? And it's not just about the vernacular schools. It's also about the, as I said tadi, policies on bullying, dress code, corruption in contracts, nak buat bangunan, nak bagi uniform, nak bagi textbook. So many other elements yang ada political impact sebab kan ada orang nak make money. So having said that, there is a lot of evidence already published that shows some reforms are overdue. So more autonomy for schools. So I think decentralization is one of the things which is talked about at the university level, but also why not talk about it at the school level, right? If you, as pengetua and guru besar, have more autonomy, would you make better decisions for your school? I think so, yes? So this is what I tell every time there's a new Minister of Education. I say, trust your headmasters, right? Because they want the best for your kids, for our kids. The other thing is more mobility and incentives for good teachers to teach in underperforming schools, right? Of course, biasa kan? I mean, there's as teachers, you want to have the best school, you want the best students, but there needs to be a mechanism to attract the best teachers also to go to the bad schools so that those kids have a chance. And I think sekarang ni, there is no incentive. Apa incentive nak pergi ke wherever, kan? So I think there needs to be a system so that as a teacher, you memang nak pergi kat situ, or you want to try to go there and change the lives there. Of course, the other easy thing to do is to pay our teachers more. My Kakanda, Tunku Besar, he is chairman of Teach for Malaysia. And I know a lot of teachers through there, you get to see the treatment of the teachers. And entry-level teachers, you masuk sekolah as a first job, tak cukup, kan? The salary is susah. It's a hard job. So how do you attract more teachers into the profession in the first place, pay higher salaries, and make it a more competitive environment? Other reforms that we talk about in ideas is maybe use vouchers to top up, create more competition so that parents also have, we talk about autonomy for the schools. What about autonomy for the parents? Kalau ibu bapa nak hantar anak dia kepada sekolah yang lain tapi still dalam geographical area, apa masalahnya, kan? Mungkin ada different flavor. Maybe the school is better at sports, this one is better at music, atau this one is better at mathematics. In Negeri Sembilan, there are some kawasan, I'm sure this might be true dekat wilayah Persekutuan juga. Dekat Negeri Sembilan, ada kawasan yang mungkin ada SMK dan ada SJKC. Lebih Melayu di SJKC. Kenapa? Sebab ibu bapa tengok, nampak. Sekolah ini dapat better result dalam matematik, dalam bahasa Inggeris, dalam sains. So, bila ada pasaran, where there is a market, bila ada choice, pilihan, ibu bapa will choose. Is that wrong? Apa salahnya? Kan?
setiap ibu-bapa nak the best for their kids. So dari civil society kita nampak and we say, look, what is the okay. Oh, lebih tinggi. Okay. Oh, tak dengar. Okay, sorry. Apa, so I think that is the dah hilang dah. That is the but the point is, what is wrong with parents wanting the best for their children, kan? So I think from us kat luar, we need to see the Ministry of Education as providing a service to the parents. Who is the customer of the Ministry of Education, right? Kerajaan, guru atau murid. So I think we have to prioritize that and deliver the services with that very fundamental perspective in mind. Tadi I mentioned corruption, kan, in the contract. So I think this is something, this is a wider reform lah. You have more transparency in the contracts, and quality controls in the uniforms. Of course, the other one is the textbooks and the content of the textbooks. That is another process altogether. So again, I think there's a lot of material that needs to be addressed in the textbooks. Sometimes we see, there was a viral case, soalan matematik, other element, of race. Why? It's such a simple thing that we can avoid. And then often there is the argument about history, right? In the history textbooks, lalu ada argument. So I always I mentioned this to PMX already. You're trying to create, sekarang Malaysia Madani, right? You're trying to create this. So what is very important is that setiap anak Malaysia ada a common view of our history, kepentingan sejarah, kepentingan perlembagaan, right? So that's one of my biggest things, civic education. I find when I go to schools dekat Negeri Sembilan, and I ask the kids, and these are maybe, secondary school, right? So teenagers already. And I ask them, what do you know about how Malaysia is governed, right? Why do we have Dewan Rakyat? Do you know what the Dewan Rakyat is? Who is in the Dewan Rakyat? What is the role of the Dewan Rakyat? What is the role of the Majlis Raja-Raja? What is the power of Polisi Raja Malaysia? Why is the Election Commission important? Why do we need a Human Rights Commission, right? So all of these questions are very fundamental to how these Malaysians are going to be living in their lives afterwards. But at the age of 15, 16, they don't know these things, right? So I always say that is why now that there is Undi 18, they're very vulnerable, right? Sebab tak ada grounding in the political system, in the constitution, sebelum tu. So I think that's why civic education is extremely important. And I hope that we can do more in the curriculum to deliver that. Now, I've been talking a lot about policy, and a lot of this policy can be formulated only by the government or the ministry. But within the educational institutions themselves, it boils down to leadership, right? It comes down to you as the leaders in the state and district education offices as well as in the schools. And as I mentioned tadi, today's event is a testament to the public sector and private sector working together towards the shared goal of improving educational outcomes for all Malaysian students. As I mentioned, I've had the pleasure of serving as Pro-Chancellor, Trustee, Royal Fellow, Research Fellow, and Adjunct Professor across public and private sector universities. I strongly feel that there are important lessons to be shared between the two. But when it comes to assessing leadership in private organizations, there are people who are much more qualified to speak. Datuk Peter Ng, who was here, he's the one who started UCSI from a very, very, very humble beginnings, and he's provided the leadership that has resulted now in this university being in the top 1% in the whole world. Come on, that's a tremendous achievement. And of course, there are other private organizations doing very well. And I think sometimes
there is this hostility, right? I see this hostility sometimes from the public sector. Oh, private sector, they just able to do all these things, and they have these political connections, but I think that's very unfair. I think the reality is just because you want to do something in the private sector for the good of Malaysia and not the public sector, it doesn't make you less patriotic. It doesn't make you less nationalistic. I think these, all of these private institutions are there. Yeah, okay, there is an international element. Yes, there is a profit element, but the main element is providing a service to Malaysians, and I think that is equally valid. Now, from my observations here and those other institutions, leadership, to me, one of the biggest elements is trust. You, as leaders, need to show competence and inspiration to gain trust from the people under you, and in turn, you need to trust the people under you to maximize their performance. That is, of course, a simplification. Sometimes the trust is broken. There are people who do not perform well, despite many chances to do so. There are people who don't believe in the same mission or ethos of the organization. In those situations, repairs need to be done through discipline, learning lessons, and adjusting policy. Furthermore, especially now in the post-COVID age, different working styles will hamper cooperation. I know through my companies that some people can only work well in the office, other people work well at home, some people work within the rigid time frame, 9 to 5. Other people love the freedom to work all hours in the day, 3 a.m. juga. Such diverse arrangements will not suit many organizations, which is why transparency from both employers and employees is crucial. But in my view, we need to get used to such expectations. The people coming into the workforce now will have these different preferences of how to work. And in the long run, I think organizations will need to adapt to that. And these expectations extend to the role of teachers as leaders in schools. I recall from my own experience that teachers can be very, very different. In primary school, I had a teacher who was extremely warm and loving to her students. And this gave me comfort and confidence. Even if I had something to say that was not correct or not popular, if I made a mistake, she would correct it gently instead of harshly. And this taught me to be careful but confident to share my views in later life, as I am doing now. In secondary school, I had a history teacher who was very, very strict. He imparted a sense of discipline in me, finish my homework, do it well, and his strictness elevated my own performance in delivering a high volume of good quality work. In university, I had tutors who encouraged me with questions about how to think differently about subjects, and this leveraged my own curiosity to think outside the box. And all of these different educationists were a role model to me. And ideally, within the context of the Malaysian government education system, there is similarly enough room for different role models to emerge. And just now we had the ikrar of the Rukun Negara, and I think that should be, as teachers, that should be your guiding force as well. In kepercayaan kepada Tuhan, that's our motivation. Why are we passionate about education, right? Why do we want to impart knowledge? Because it's part of our belief system. We believe in God, our religion, and that's what we are committed to, and that's what we want to teach. Kesetiaan kepada Raja Negara. There are many ways to show kesetiaan, right? I mentioned just now teaching civic education. That's one thing. But I think as teachers, you can also share with your students why it is important to show loyalty and to remind students what this country has given for us. Malaysia is not perfect, but we have peace, we have stability, we have so much potential. The economic opportunities are there. If we have that unity that we all want, I think, we have a very good future ahead. Keluhuran perlembagaan, I mentioned just now, the importance of teaching the Constitution.
It's great for us to know the Constitution, but it's so important to teach that Constitution to the students. Actually, I said this 2 days ago. There's the Persidangan Undang-Undang Malaysia Antarabangsa, the International Malaysia Law Conference. Chief Justice was speaking, and then I spoke, and then Prime Minister spoke. And I think all of us spoke about that importance of creating that shared values, right? If you want to make a united nation, whatever you call it, one Malaysia, Malaysia Madani, you need to have a shared understanding, right? So it's important that the children in the schools are cooperating with each other, working together, and have the same values. Kedaulatan undang-undang, same thing. That's part of the Constitution, right? Making sure that every child understands the rules of society. And it's not just the rule of an individual, but it's the rule of society. And our first Prime Minister, Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, I always like his analogy. He always insisted in every school there must be sports. Why is sports so important? Because in sports, you are competing against each other, but everyone is playing by the same rules. And I think this is such a nice metaphor for the rule of law. But what's happening now, I think especially in Wilayah Keduan, Tanah, right? Where is the space for the kids to play football, to play basketball, to play badminton, to all these things? So I speak to IB Hannah as well. I say the same thing. Sports, you have Ministry of Youth and Sports, but you have Ministry of Education. But actually sports is such a big part of education. So I'm very happy, YB Hannah was there yesterday at the same law conference, and she made the same point. So I hope, inshallah, that we can bring sports back into this thing. And once again, I think that the private sector has a lot to offer, because in a lot of the private institutions, you have your basketball courts, you have your football fields, you have your tennis courts, right? So this is an opportunity, maybe with some good scheduling, to involve the schools to boost the participation of sports. And then you have kesopanan dan kesusilaan. So, good morality and good behavior is what you should be doing every day in the schools, and leading by example. Unfortunately, I am aware, I've said a lot about what you should do as teachers, but I am aware that sometimes your own freedom and creativity is frowned upon. It can be difficult for teachers to be the best that they can be because of all the rules you have to follow, all the checklists you have to follow. So I think this is unfortunate. I go back to my point about autonomy. I hope that as time goes on, government in general and the Ministry of Education in particular allows for more flexibility. For me, I have been motivated in the knowledge that sometimes the few things I say can have an impact. 2 of my fellowships in universities have given me a teaching role. So I'm always very touched when a former student comes up to me years later and says, I had a role in shaping their thoughts for the better. Similarly, I write my articles, right, in the newspaper. I give speeches at different conferences. So it's always very humbling when someone comes to me and said, oh, Tunku, what you said just now helped me think about this. And that keeps me going. And I'm sure that happens to all of you as well. I'm sure in your many, many years of teaching, you've had students who come back 5 years later, 10 years later, say, thank you, Cikgu, you changed my life. I think that's the ultimate motivation. But this, just to reiterate, this motivation cannot be the only thing, right? There needs to be freedom, flexibility, more resources, better salaries, more competitive working environment, and more incentives within the system. So I think, itu saja. I think I didn't want to speak. I think they gave me like 40 minutes to speak. That would be boring. I want to hear about your issues. I want to hear your concerns. I want to hear your questions. And I want to have a conversation for the remainder of the time. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tengku Mufris atas perkongsian pengalaman, idea serta maklumat-maklumat penting dalam pendidikan. Hadirin hadirat sekalian, jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, boleh dikemukakan terus kepada Yang Amat Mulia Tengku, silakan. Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Tunku Zain, Puan Pengarah, Yang Amat Mulia Tunku Zain. Sorry for the a bit lagi. Alright, a bit nervous. Puan Pengarah, all the timbalan, PPD and everybody, of course PGB of Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. My name is Cikgu Mastura binti Muhammad, Principal of SMK Zone R1 Wan Semaju. Daerah Keramat. My PPD is here, Puan Aziah Amir. My question, not really a question, but it's just a bit of sharing here. When we talk about schools, we are the educational leaders. Schools cannot remain, cannot exist like an island. So, of course, all the leaders here, we are trying our very level best to make sure that the next generation not just support. When we talk about digitalization, we talk about STEM Act, we talk about STEM. But what do you think, Yang Amat Mulia? Tunku, we need support from parents, from community. So all these efforts, when we try our very best to educate the students to make sure that mereka merupakan anak yang baik lagi cerdik. But when they leave the school premises, they go back home. There are so many challenges in the society now. So we are there going against what's happening in the society, the challenges that these students face. We talk about family, we talk about the community itself around them. What is your thought about this? How do we go against these challenges? Because here we are giving them the best, but we are going against what's going on in the community, in the society. So sometimes we succeed, but sometimes it's not there 100%. So what is your, when you talk about support from parents, the community, so what is your thought about it? Every parent wants the best for the children, yeah. But then sometimes when you talk about the family institution, it's not, it's not there. Yeah. Can I say that? Yeah. All right. So something I throw at you for you to share with us, because you have been everywhere. You have seen so many things. Thank you so much. All right. Yeah, I have been everywhere and seen many things. But belum lagi, I don't have my own kids yet. So I don't quite when you talk about those challenges, it's only talking to, seeing my cousins, my friends. And you're right, it is sometimes the family institution complements what is going on in class. And when that happens, wow, the kids are amazing, right? They're excelling in sports, they're doing their robotics. You mentioned STEM, such a big component now. But when the family institution is not functioning well, when the kids go home and there's problems in the house, or there's poverty especially, then there are serious issues. So then your question is, what do we do about it in the schools? I think the first thing is to be realistic. Is it, of course, we want schools to be a very important place for the formation of the next generation. But do we really want schools to do everything all the time? I think maybe not, right? I think we need to recognize that the formation of a child happens outside schools. And so I think the best balance
that a school can do without, without breaking the law is to recognize that some children have extra challenges at home and to give them maybe additional support in terms of counseling. I think what we haven't discussed today is mental health, right? But I think there is an important mental health component that should come into the schools so that students who do need help because they have a problem in the family can go to the counselor and share with them. I think it's tough to just say, all the teachers should be involved. I mean, it is tough. It is tough. There's so many challenges outside, and I think we also have to recognize sometimes, right? Parents want the best for the kids, and they think that the school is not, as much as the school will think they are doing the best thing for their kids, the parents might think, I am doing the best for my kids, and the school is doing this wrong. But they have to live with the school because there's no alternative. So you will have this kind of conflict. I don't know. I don't have the solution except I think support to the children who seem to have a problem and go from there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat mulia Tuan Kizin Al-Abidin, Tuanku Mufris, yang saya hormati Yang Besar Puan Pengarah, Puan Haji Nuhati, Timbalan Pengarah PPD, Profesor, serta sahabat-sahabat pengetua dan guru besar. Pertamanya saya nak mengucapkan happy belated birthday kepada Tuan Kizin. Saya ada beberapa soalan. Pertama sekali, di mana yang kita tahu SPM baru-baru ini, ya, dalam SPM wilayah persekutuan mendapat antara yang terbaik lah, ya, 90% lebih layak menerima sijil. Tapi my concern, perhatian saya ialah pada murid kita yang tidak layak menerima sijil. Kita ada 1,350 orang murid yang tidak layak menerima sijil. Itu tidak termasuk murid kita yang sepatutnya sit for SPM, menduduki SPM tapi tidak menduduki SPM. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Mulia Tunku. Bila saya lihat dalam Wikipedia, ya, ada satu yayasan, iaitu Yayasan Taukid, ya, diuruskan, mungkin dilaksanakan. Saya berfikir kalau Yayasan Taukid ialah bagi membantu murid-murid kita yang left behind, ya, no child left behind. Tapi saya fikir 1,350 ni adalah murid-murid kita yang left behind, termasuk juga ini ya, murid-murid terpinggir. Walaupun orang kata outliers students, ya, murid-murid terpinggir, tapi murid-murid ini yang kalau tidak dibantu, mereka akan terus terpinggir dalam negara kita, akan menjadi generasi yang terpinggir. Saya nak tanya tentang usaha UCSI untuk bantu murid-murid sebegini. Sebab bila saya lupa perkenalkan diri saya Syamsul Muhammad, pengetua SMK Mihaja. Okey.
bila kita panggil certain universiti, college datang ke sekolah untuk untuk orang kata mempromosi atau mengajak masuk ke institusi mereka, terutamanya private, masuk UCSI. Saya dapati ada college, tak silap saya, yang daripada Berjaya mengambil pelajar-pelajar kita yang orang kata tidak ada SPM. Tidak ada SPM, dan mereka ini dilatih, ya. Tapi saya ingat daripada banyak kolej, kolej Berjaya besar yang buat, tapi bila saya lihat dalam, saya terima tadi yang UCSI punya promosi, saya lihat banyak requirement lah untuk masuk ke di sini UCSI. Okay, at least ada 3 kredit, ya, ataupun lulus, tapi tidak ada lagi lah program untuk membantu murid-murid kita yang terpinggir ini. Jadi apa usaha UCSI untuk menyahut cabaran untuk membantu murid-murid kita, oleh students ini, murid-murid yang terpinggir ini. Itu soalan saya. Terima kasih. Okay. So I think ada dua soalan, dua jawapan pada itu. So one is as a matter of policy, vocational, right? So I think as a matter of policy, kerajaan kena expand the opportunities for murid-murid yang tak layak dapat sijil SPM masuk vocational stream. Dan memang ada, of course, we have the polytechnics around. Tapi I think the attitude towards them is still second class, right? They're not given the prestige that they should have. And I think this is wrong. Di negara-negara di Eropah, bukan UK, tapi Germany and some of the Scandinavian countries, dari awal, the kids are taught, tak apa, you need tak academic, tak apa. Ada, there is another stream for you. And I think this is very important because this shows respect in society. You do not need to be straight A's to be elite in society. You can be a carpenter, you can be a plumber, you can be a driver, and you can still be a valued member of society. You can still be respected. So I think this is important to that we have this shift in the attitude here. We still see it dekat sekolah-sekolah, the science stream, the art stream, So I think this is the bad dichotomy. So I think the first part of your question is that as a matter of policy, it's vocational. Your second question is targeted at UCSI. So I think at UCSI, I think we do have a lot of the beasiswa, right, for the people from the disadvantaged backgrounds. But you're right, kena ada kredit dan sebagainya. I think, sebagai pro-chancellor, I'm not an executive. So I think someone else needs to answer the question about what UCSI is doing to get, to help the kids yang tak layak dapat sijil. But it is a good question, and perhaps you will follow up nanti. Yeah, okay. Ada lagi? Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas soalan dan cadangan yang dikemukakan. Hadirin sekalian, program hari ini akan turut diserikan dengan persembahan instrumental duet melalui lagu Gerhana dan Sye yang akan dipersembahkan oleh adik Braden Wong Jin Roy dan Jannatul Fazliana binti Muhammad Fazli, murid tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dipersilakan.
tepukan gemuruh kepada adik Braden Wong Jun Roy dan Jannatul Fazliana binti Muhammad Fazli. Untuk makluman, pasukan ini telah menerima pingat emas dalam pertandingan Festival Kesenian Peringkat Kebangsaan sebanyak 2 kali dan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam pertandingan Combo Band Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan yang kini sedang berlangsung di Kuantan, Pahang. Persembahan itu tadi adalah bawah pimpinan Cikgu Muhammad Syafiq Aizat bin Abdul Rauf dan Cikgu Wong Siayik yang juga merupakan ibu kepada adik Braden Wong Jun Roy. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Pengarah dengan diiringi oleh Puan Razita binti Razi untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan sijil kepada adik Braden Wong Jun Roy dan adik Jannatul Fazliana binti Muhammad Fazli atas komitmen yang diberikan untuk persembahan yang memukau sebentar tadi. Dipersilakan. Dijemput Cikgu Wong Siayik untuk tampil bersama-sama di pentas bagi sesi bergambar. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Syekh Fahmi bin Syekh Muhammad untuk tampil ke pentas menerima sijil penghargaan dan cenderamata daripada Puan Pengarah. Persilakan. Seterusnya adalah penyampaian cenderamata daripada yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Rizwan kepada Puan Pengarah yang akan disampaikan oleh Encik Syekh Fahmi. Silakan. Mohon Encik Syekh Fahmi untuk terus kekal di pentas. Majlis turut merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz atas kesudian Yang Amat Mulia Tunku bersama-sama dalam program hari ini. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Mulia Tunku untuk menerima sijil
serta potret hasil lukisan tangan menggunakan teknik gosokkan dan lorekkan daripada media kering yang telah disediakan oleh adik Muhammad Haziq Bini bin Azman, murid tingkatan 6 atas Sekolah Menengah Kebangsaan Maxwell, Kuala Lumpur. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Yang Amat Mulia Tunku baru menyambut ulang tahun kelahiran pada minggu lepas. Bagi meraihkan, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Yang Amat Mulia Tunku. Okey, dalam kiraan 3, 1, 2, One, two, three. Happy birthday to you. One more. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy belated birthday Yang Amat Mulia Tunku. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tunku Murid atas kesediaan melapangkan waktu bersama-sama warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Pengarah atas kesediaan menyampaikan sijil serta cenderamata sebentar tadi. Okey, hadirin sekalian, dijemput Yang Amat Mulia Tunku bersama-sama barisan kepimpinan serta tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri rapat di tengah auditorium bagi sesi bergambar beramai-ramai. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon rapat ke tengah auditorium supaya semua masuk dalam gambar.
Baik, tuan-tuan dan puan, naungan KL Power 3 kali dan KL luar biasa hebat. KL, KL. Baik. Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan. KL, KL. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Diumumkan Yang Amat Mulia Tunku akan meninggalkan majlis. Sebelum itu, dipersilakan Yang Amat Mulia Tunku bersama-sama barisan kepimpinan untuk menjamu selera di ruang yang disediakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya maklumkan sedikit perjalanan kita selepas ini. Selepas ini, kita akan take 5 dalam 5 minit dan sekembalinya semula ke auditorium adalah taklimat BSN serta penyampaian mock check oleh BSN kepada Puan Pengarah mewakili sekolah-sekolah yang terlibat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semula sudah ada yang take 5 dah ni? Okey. Sebelum take 5, saya maklumkan sikit perjalanan kita selepas ini. Okey, selepas ni tayangan video serta taklimat oleh UCSI. Okey, kemudian taklimat oleh BSN. Kemudian penyampaian mock check oleh BSN kepada pengarah dan kemudian SLU oleh pengarah dan last lagu corporate JPWPKL. Okey, kita take 5 sekejap, kita sambung 5 minit lepas ni.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar auditorium, mohon masuk semula ke auditorium untuk kita teruskan dengan slot berikutnya. Mohon rakan-rakan urus setia untuk maklumkan kepada puan-puan dan tuan-tuan guru besar dan pengetua masuk semula ke auditorium. Mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk panggil mungkin rakan-rakan kita yang masih berada di luar tu masuk ke auditorium. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon perhatian. Boleh kita berikan perhatian? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh berikan perhatian. Kita akan sambung program kita hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kerusi tambahan belakang, boleh turun ke kerusi. Sekarang dah ada lebihan kerusi di bahagian hadapan. Okey, yang duduk di kerusi tambahan belakang, tuan-tuan dan puan-puan di kiri dan kanan dewan, boleh bergerak kerana kita sudah ada kerusi di bahagian hadapan. Silakan. Boleh puan, ke depan. The first row. Seterusnya, majlis mempersilakan Associate Professor Dr. Mabel Tan Hui Ju, President and CEO UCSI College, dan diikuti dengan Encik Syekh Fahmi bin Syekh Muhammad, Vice President Group Strategy Office untuk slide berikutnya. Silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon perhatiannya. Halo, selamat pagi. Saya ucapkan tuan-tuan dan puan-puan
Dipersilakan duduk. Terima kasih, nama saya Mabel dan saya dari UCSI College. Sedikit balik latar belakang saya dah bersama UCSI 22 tahun, lama itu juga kan? Terima kasih. Ya, 22 tahun tu 16 tahun dengan UCSI University, in charge semua pelajar-pelajar pre-U yang selepas SPM mereka masuk dan saya ibu mereka. Kemudian bos saya kata, jom pergi mulakan college. So saya masuk college UCSI dah 6 tahun ni. So mungkin nak bersara dah. So izinkan saya bercakap dalam bahasa Inggeris so that I can also do dui bahasa. Right, thank you. UCSI College is started because many people ask what's the difference between the university and the college. Well, the university can offer their own programs, but the college can offer all kinds of programs. We can offer A-levels, we can offer SACE, we can offer pre-U programs like foundation, diploma, certificate programs. We can offer our partners programs. So I'm going to share with you, my slot only 10 minutes. So I'm going to just take 10 minutes of your time. Okay? Janji, ya? So just now, the officer, one of the Q&A, the question and answer session, they asked what about students yang tak dapat SPM result? Macam mana dengan mereka? So ada tak peluang untuk masuk university ke, masuk college ke? Itulah sebab college is there for. So at the college, let me tell you opportunities for students to come in to the college. Yang dapat 5 kredit tu boleh masuk foundation, A-level, SACE. Yang dapat 3 kredit tak dapat 4 atau 5, dapat 3 saja boleh dapat diploma, masuk diploma. So diploma minimum 3 kredit. So masuk buat apa? Diploma is the one that can give you opportunities for PTPTN loan. So there are students who come into our diploma and who do very well. And kalau masuk diploma tak semestinya keluar kerja sahaja, tapi boleh sambung belajar lagi ke university. So there are other opportunities. Tapi kalau tak dapat 3 kredit, dapat 2 saja atau 1 saja pun okey, sebab yang dapat 1 kredit tu boleh masuk CJIL, certificate program. So certificate program yang kita ada dekat UCSI College tu certificate in business. So kalau anak-anak yang dapat 1 kredit boleh masuk CJIL in business, lepas tu boleh sambung diploma, kemudian sambung degree, keluar juga graduate. Kalau tak dapat 1 kredit juga, sebab sekarang BM sejarah susah. So kalau tak dapat kredit dalam CJIL or pass dalam BM atau sejarah, mereka tak dapat CJIL SPM. So kalau tak dapat CJIL SPM, menangis sebab tak dapat continue. So apa peluang mereka untuk masuk pengajian tinggi? So sekarang kita ada satu micro credential untuk anak-anak yang belum dapat CJIL SPM, yang dahaga nak belajar, nak sambung belajar. So we let them continue before the fire dies down, before they forget how to study. Kalau tak dapat CJIL SPM, boleh masuk micro credential. That means they take only a few courses while they are trying to sit to repeat their SPM untuk dapatkan CJIL. So back to UCSI College. Oh, slide sudah lama. Alright, just now you saw the slide is where UCSI College is.
Kalau keluar dari UCSI University, bangunan-bangunan ini, dan nampak McDonald's dekat luar, McDonald's, UCSI College dekat saja McDonald's. So tiap-tiap hari boleh mix and match. So it's just there, yeah. And we can walk to UCSI University. Dan murid-murid kita ada peluang untuk menikmati semua fasiliti dalam bangunan UCSI University. Sebab semua satu keluarga. Next slide. So programs yang kita offer dekat UCSI College ialah pre-university programs yang saya telah katakan, A-level, diploma, certificate programs, professional programs juga, dan degree transfer programs yang kita, our students go overseas. And for KL schools, some of the parents in KL are actually save enough money to send their students or their children overseas. Next slide. So UCSI College has been sending a lot of students to good universities, top universities, like in Korea, SKY, right? Seoul, Korea, Yonsei, KAIST, all these are the top universities in Korea. We have sent them there. UK universities, Cambridge, Oxford, Imperial, semua dah hantar. Australia, Melbourne, Monash, UniSA, semua dah hantar. Singapore, of course, sebelah saja, NUS, NTU, dan lain-lain tempat. Yang most recent ke Tsinghua dekat China, to Taiwan also, and also to all the top Irish universities, and also to US. Next slide. Dan tiap-tiap tahun result UCSI untuk A-level bagus sekali. So this is just one example. Next slide. Yang saya katakan untuk UKDTP, kita transfer student kita dari diploma masuk ke degree dekat UK. So some of our partners are actually, like for example, University College Birmingham dalam digital marketing. These are courses which a lot of students are looking for now because there's a lot of opportunity for employment. Tapi dia masuk University College Birmingham, dia keluar dengan certificate University of Warwick. Wah, not bad, huh? Spend money at UCB, much less in pounds, of course, but bila keluar dapat kerja dari Warwick University sebab mereka partner. So ada opportunity yang banyak macam tu. So these are just 4 of our students who have just finished and are about to go to the UK this September, to Northumbria, to UWI, and also to Essex University. Next slide, please. Ada juga yang pergi ke USA. So our partners is University of Albany, SUNY, and as well as UCO, University of Central Oklahoma, yang ramai pengetua di sini kenal Prof. Dato' datang dari UCO. Dia graduate UCO. Next slide. This is our specialty. This September, kita launch Cyber Security and Forensics. Dengan mana? University Murdoch di Australia. Murdoch ada presence dekat Perth, dekat Singapura, dekat Dubai, dan sekarang dekat Kuala Lumpur. Di mana? UCSI College. So, kita dah dapat NQA akreditasi untuk mulakan program ini dari bulan September. So, macam mana route dia? Kita masukkan student kita dalam 3 tahun belajar Murdoch program, dapat sijil cyber security dan forensic dari Murdoch University. Tak payah keluar, semua belajar dekat UCSI College. Tapi program mereka, sijil mereka. Kalau student nak pergi sambung 1 semester dekat Singapura, boleh. Dekat Perth, boleh. Pergi Dubai, boleh. Masuk finish dekat UCSI College, Kuala Lumpur pun boleh. So this is our flagship program that we are going to be starting this September. Very excited to announce that. Next slide. UCSI College understands that there is a lot of demand for AI,
for cybersecurity, for Internet of Things, for data analytics. So we do upskilling for our students, internal students as well as outside. So cikgu-cikgu or pengetua-pengetua, you are interested in cybersecurity, we have at UCSI College programs. Just one module and you get a certificate. Dalam AI, IoT and all that. So this is all very interesting and it's all online, but we have a facilitator to help and the support is very good. All right, so if you're interested, my colleague is right there, the handsome gentleman in red. Yeah, wave please, Ken. Yeah, so he's also around to help to explain what UCSI College offers. Next slide. Not only that, UCSI College, because we are younger, so we can also do very fun things. Yeah, one of them is like flying drones. So we have a course also on ODL, on how to fly the drone and get the license to fly a drone. So you don't fly the drone first time and then crash into the water and that's it. Right, your 5,000 ringgit drone to the habis. Yeah, so if you take the course and you learn how to drive the plane and do cornering and all that, that will be really fun. So we also offer that at UCSI College. So we have seen how drones are used in a lot of industry, not only education, but also agriculture. Yeah, even SOXO uses drones to check and see whether the SOXO claims are genuine or not. Next slide. Last slide here already, just a little bit of SDG, because UCSI as a whole, as a group, recognizes the importance of SDGs. So we are very strong in SDG. Just June and July, we celebrate SDG month. We do a lot of sustainability events and activities and a lot of camps for the youth. We partner with USM. We go to USM send students to visit us last year. We are going to visit them this year. So there's a lot of connection between all the universities and UCSI as well. So thank you very much for your kind attention. The next person who's supposed to come is Encik Fahmi, but he's outside with Tunku Zain, sending him off. So I'd like to open for Q&A if you like to ask any questions about the college or the university, if I can answer. Yes, we have one question from the gentleman, pengetua. Cubaan. Terima kasih bagi peluang untuk bertanya. Tadi saya tanya pada Yang Amat Mulia Tunku Zain berkaitan dengan sama ada UCSI ada program khusus untuk our left behind students. Okey, saya nak tahu terperinci lah kalau boleh. Setakat ini berapa portion ataupun certain portion yang students ataupun fund untuk membantu this group of students. Okay, terima kasih. Ya, soalan yang bagus. UCSI has got a UCSI Trust scholarship body. So even Tunku Zain mentioned just now, we have scholarships for students that require help. So we have not only scholarships that are based on merit, that means dapat 9As, SPM, juga ada financial aid and also education grants. So all this is under UCSI Trust. Actually, UCSI Trust is here today. We are all very busy because some of them are interviewing for the scholarships. So not only that, when you talk about portion, I think at the moment, 20 million has been pledged for scholarships by UCSI. And we work very closely also. You mentioned Yayasan Chowkit just now. Yayasan Chowkit is our partner with UCSI Trust. So our scholarship students actually work with Yayasan Chowkit, and we send our scholars to tutor the students at Yayasan Chowkit who need the help in Bahasa Malaysia, in English, in mathematics.
in science. So these are things that we do. Buku Jalanan is another program that we do. So we have ongoing programs, not only with Yayasan Chowkit, with Dignity Foundation. So we have with us students, refugee students from Myanmar, from other countries who do not have opportunities. Stateless children, we really have not worked with that yet, but for UNHCR holders, we do. So that's my answer. Maybe Encik Fahmi will have more to input as from the group side. But this is what I know because I've been with UCSI so many years. So this is what we do every year. So yeah, there are lots of scholarships and opportunities. So don't feel that there is no opportunities. Come and approach us and we can work something out. Terima kasih. Ada soalan yang lain? Yes, please. There's a mic that. Maybe I ask Ken to help. He's younger, right? To help to bring the mics around. Okay, thank you. Okay, here just now we heard that UCSI have done a lot for this scholarship. How about we interested to know the data of how many students of UCSI from SMK or SK, SJKC or SJKT Kuala Lumpur. Do you have this data? And one more, sorry, and one more, how is the drop-off rate in your view? I mean, university. I think a few only they got this status in university. A lot is a university college only, correct? UCSI is the one we have this status university. It's have their own ownership offering the certificate. Is it different? Then another, number 3. Is it UCSI can design for this penjawat awam, from especially coming soon the retirement teachers and PGP. For this, I'm quite interested in this Institute of Music and Creative Arts and all this. For the penjawat awam, we got very special rate, very special for our retirement long life learning. These are the 3 questions. Thank you very much. Thank you very much for all the difficult questions. Oh, yeah. So UCSI was started as a college. We became a university college, and then we became a full-fledged university. How did we move from one to another? When your student numbers reach a certain number, and you have shown that you're offering quality programs, then you can become a university college. And then when your student number hits 10,000, that's where you become a full-fledged university. So UCSI University is a full-fledged university for the past 8 to 10 years already. We have been in existence 36 years. And we have not become public listed. It's not shareholder. So we only have bosses and a board of directors to work with, which is very easy because then we see their ethos. We see their commitment, we see their passion for education. Just like what Tunku Zain mentioned just now, we see the same type of commitment. And that filters down to all of us as staff of UCSI. So we are all very passionate about education and we try to help where we can. So when you talk about scholarships for SK, SJK, SMK and all that, we do not differentiate between the different schools. It is by merit. You come with your results, with your SPM certificate, we just count the number of A's and you will get the scholarship.
So it is not based on different population or different types of schools. It is based on the individual student. And that's what we are here as our work in CSR. Your second question or your third question, for staff penjawat awam who would like to continue to upskill and reskill, because I think our hayat is more longer and longer, right? When you retire at 60, my goodness, you are still so strong and you are so capable and you have so much to offer. And why do you want to sit at home? So there's so much you want to do. Your mind is still active. Yes, please come and join us. I'm quite sure Encik Fahmi will have programs that you are interested in, like what you are seeing just now with ICAT and all those. If you are interested to do design, art, you want to do fashion, you love to sew, yeah, but you have no opportunity to show off your baju. Yes, please come and join our fashion school as well. So we have not just what UCSI College offers, but also what UCSI University offers. I hope that helps to answer some of your questions. I'm happy to talk to you on the side as well. Thank you. Tuan-tuan, one last question maybe. Sebelum kita proceed dengan Encik Fahmi. Assalamualaikum and a very good morning. I'm Puan Noriza from SMK Dharma. I'm sure and I believe that the language here is English. The English to conduct all the classes is in English. So what what has been offered by UCSI in order for the students to meet this prerequisite before they join this college? That's my question. Thank you. Thank you for your question. Yes, our medium of instruction at the university, at the college, is all in English. That is our main language where we teach in the classroom. We have students who are not so proficient in English, of course. So in those cases, the teacher inside the classroom may use some terms to help the student progress along, yeah, until they reach a certain point. However, having said that, all students who come into any program at the university or the college must meet a minimum English standard, either IELTS 4 for diploma or 5.5 for degree. And if you go higher, like medicine, pharmacy, it might even be IELTS 6 or 6.5. So it is important to meet those standards. So what does UCSI do to help these students? Internally, we have language programs. We have a Center for Languages, and we also have programs in English to help the students to improve their language. So if they want to do IELTS, then we have a monthly IELTS program, level 7, level 8, level 9, level 10, to make them reach the program for English. Yeah. Thank you very much. So I think I've taken more time already while waiting for Encik Fahmi. So Fahmi, over to you. Thank you very much. Seterusnya dipersilakan Encik Fahmi. Okay, Today, UCSI is ranked at the top 300 universities in the world. UCSI programs are ranked among the world's best. Music and performing arts, hospitality, engineering, art and design, business management, pharmacy, social sciences, and medicine. At the Praxis University, our students are exposed to a wide learning experience. Thousands of corporate partners offer internships and work exposure to UCSI every year.
enabling our students to apply what they learned in the classroom to be practiced in the workplace. They give our students opportunities to work and learn. This resulted in our graduates attaining 100% employability score in all our programs. One of the hallmarks of being a UCSI student is the research attachment opportunity at world-leading universities at the undergraduate level, enabling them to publicize remarkable papers at the world stage. Opportunity to study abroad, whether for a year or two, or for a short term of a few months, prepare our students the global outlook that the world needs today. Preparing as leaders for tomorrow, the students are exposed to real leaders today, from academics and economics to social concern and topics on sustainability. Our students are set for the challenges today and the future. UCSI offers the largest field of study in Malaysian private universities, whether in championing healthcare and medicine and pharmacy, impacting research and discoveries in applied science, applying skills in intelligence and engineering, influencing communication and social science, igniting the passion and creativity in arts and design, setting the global pace in hospitality and tourism, transforming architecture and built environments, celebrating with music and performance, excelling in the changing demand of the business, or digitizing the world in computing and innovation. UCSI continues to serve with scholarship, producing tens of thousands of practitioners and young leaders from more than 110 nationalities. Beside its current main campus in Kuala Lumpur, another campus is in Kuching, Springhill, and Bangladesh. UCSI has earmarked its Kuala Lumpur campus to expand and make new city with 35,000 student capacity in various state-of-the-art facilities. Our students are the real stars of UCSI. They achieve and excel in the national and international stage. Even with the passion to contribute, they prove their quality, participating in various events and attaining many successes. UCSI enables them to make the mark for themselves, build their own reputation, and create a brand for themselves to face the exciting world ahead of them. Every year, our medical students advance their undergraduate medical research at the Harvard Medical School. Others made the engineering impact with the Imperial College London. At Queensland, Australia. And Xinhua, China. Also set their pharmaceutical legacy at the University of Chicago, British Columbia. These are some of our students who have benefited from our Star Trek to the world's best university. The world is changing, and they are at the forefront. The needs are evolving. We continuously compete. UCSI, a Praxis University. Welcome to UCSI College, a MyQuest 5-star rated private higher education institution which offers a comprehensive range of programs for students from all walks of life. We offer pre-university programs which prepare students for university life anywhere in the world. You can develop your learning muscles and practical skills with our diverse range of diploma programs. Or get certified with our reskilling and upskilling professional courses. We provide an opportunity for our students to pursue foreign undergraduate degrees from the UK, the USA, Australia, and many parts of the world with your finances in mind. At UCSI College, we promote holistic education, innovation in teaching and learning excellence through unique delivery systems.
Okey, thank you. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tadi Puan Hajah Nur Hayati dah cakap kalau dengan the government sector kena ada salutation. Okay, so yang berusaha Puan Hajah Nur Hayati binti Haji Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Kesultanan Kuala Lumpur. Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, selaku pengelola program Bicara Profesionalisme, Power Talk dan Libat Urus JPW PKL. Dr. Hajah Zalina binti Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Cik Abdul Aziz bin Muhammad Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Cik Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Barisan Dekan Fakulti UCSI University yang masih di sini. Hai Dr. Crystal. Hai, hello. Dan pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Kesultanan Kuala Lumpur dan pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua dan guru-guru besar Wilayah Kesultanan Kuala Lumpur yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana datang ke UCSI. Diorang nak sediakan speech lah, tapi I'll try to make the speech casual. Okay? Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pada hadirin yang dihormati, di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pengetua dan Jabatan Pendidikan Wilayah Kesultanan Kuala Lumpur kerana sudi datang ke UCSI bagi menjalankan program Bicara Profesionalisme Power Talk. Tadi you all dah dengar my Pro Vice Chancellor kan, Tunku Zain. So you see how we are. He's a very young guy, very open-minded, very casual. So that's our Pro Chancellor. So I'll meet him every month just to update him on the university. So that's how we run UCSI here. I think what I want to share is, I think dia sediakan sedia. Sebelum meneruskan ucapan saya yang seterusnya, izinkan saya bagi pihak warga UCSI berucap dalam bahasa Inggeris. Okay, so I will do both. Okay, so distinguished guests, ladies and gentlemen, I think first thing first, UCSI University has been around for 37 years. We all started back in PJ. That time was called Sedaya College. Right, many times, many moons ago. I think those of you who live in PJ, yang duduk kat PJ tu, dekat SS2, Sipak, you would know. That's where we started. And then we moved here. Now it has been 37 years, young, okay, not old. So as you come up, you can see the different faculties that we have for the different blocks. So we want to say that we have gone through a very interesting journey. But one of the most important thing is our relationship with the school. That's something that we always believe in. Because where are the students coming from? It's from the school. All right? So there's no point of us going anywhere else. It's good for us to engage with the school, especially through the headmasters and head mistresses and pengetua-pengetua. So sebelum saya start saya punya speech, saya dah tahu dah ada soalan tadi kan masa my chancellor was asking, what can UCSI offer to students yang mungkin tidak ada sijil. Alright, so nanti I can explain later. I think there's 1350 students kan, yang tak ada sijil kan. Okay, so just to share, as of today lah, okay, UCSI University dah reach out to 110 schools. So just to share with you all, we have adopted 110 schools around the country, and 40 are based in Kuala Lumpur. The idea for us to collaborate is actually to give the educational experience. That's the main idea. So apa yang kita nak buat is, kalau students tu, we go to the school through the headmaster, we want to expose the students to after school learning. Dekat sekolah, we all been a student, right? So you study from Standard 1 to Standard 6, Form 1 to Form 5. Then, bila dia masuk Form 3, Form 4, Form 5, we want to start to expose them what is college life, what is university life, and basically what options do they have.
As you know, career ni, you start daripada you habis Form 5, you will choose your career. Just now, I think some of you guys were asking, Tunku was explaining, I was talking to Haja Hayati, that things like you have the science stream and you also have the art stream, okay? But we have to change the mindset of the society. People think that if you are not good, you go to TVET, you go to Polytechnic, okay? But is that really bad? It's not. Because if you look at it, everyone has their role in society. Kalau semua orang nak jadi science stream, kalau semua nak jadi pandai, then how can the country work? The country needs every part of the society to work. So we were just discussing just now over breakfast. I think, how did the European countries do it? How did TVET became such important thing to them? Because they associate themselves with good brand companies. Okay, when you go into TVET, if you go into like Germany, you go there. So what do you become? You work with BMW, you work with Mercedes, right? So that brand association of company becomes very, very powerful. But here, bila cakap TVET, oh ini mesti SPM tak lepas, oh ini mesti diorang tak dapat enough A. So we have to change that mindset. So that's what I think as a university, we also want to do. Okay, not only science stream, but also going to TVET. So like, for example, for us, like UCSI, we push for music. Music, we are number 21 in the world. Okay, we are top 300 university in the world. All right, oh, thank you. Okay, like just to share, music, we are number 21 in the world. Okay, hospitality, we are top 50 in the world. So that's why we have 35% of our students are international students. Diorang sanggup datang daripada Middle East, diorang sanggup datang daripada Korea, sanggup datang daripada Japan to study these programs because of our ranking. Okay, so this is where I wanted to share, saying that by UCSI having collaboration, okay, with the schools, we want to expose this to even our local students. That's something that we want to do. Okay, so we also say that we know running a school is not easy. We do know that. It's like what my pro-chancellor was saying, he understands in terms of the challenges. So we are here to give you the full support. So if you notice, for some of the schools that we have worked with, 110 schools, we have conducted STEM workshops. Because we know, students zaman sekarang ni, kalau you ask them to complete their SPM, after SPM, are they going to study? I heard the percentages were dropping, right, after Form 5. And the worst thing that they are fearful of is STEM. So we asked the students, apa sahaja you tak nak buat STEM? Why are you so afraid of? I said, no, because for the last 2-3 years, we all have been at home. And we were studying at home. So we never had the chance to go to school. So now, when you come talk about STEM subjects, just those are difficult subjects. Even I have to admit, okay, my STEM subjects are not good, okay? Maths, okay, all this is not good. So when they don't have teachers with them, when they had to study online, they were so afraid. They had to study on their own. So now when they are given a choice, would you do STEM subjects? Nowadays, the students say no. Diorang tak nak. So apa yang diorang nak buat? They want to do courses which are more creatively related. Culinary, hospitality, now coming out with AI. As you guys know, kan, ChatGPT all coming out, right? So the kids are going to that kind of thinking. So what we want to do with the school is to bring back STEM. So to take out that STEM fear, so that the students do not be afraid of subjects such as science, technology, right? Maths, things like engineering. So we are trying to push that. Sebab at university level, kita pun feel the same. When students enroll, they don't enroll in these subjects anymore. That's why you see students yang, if you ask them, who wants to do accountancy? Not so many anymore. Who wants to do engineering? Not so many anymore. The conventional courses dah hilang. So now the new courses are coming up. So we want to go back to the school, and therefore we conduct the STEM workshops with the school. So that's something that we want to share. Okay, that's one. And then of course, we also have campus activities, like what we do to the school, and also Ladap for the teachers training program. Okay, and then for the next 6 months, we are coming up with new ideas. So this is what we wanted to share with the headmasters here. New ideas on what we are coming out with the school. Firstly, we want to have a next big class competition. And as you know now, in terms of social media, okay, just ask lah. How many of you guys are on Facebook? Almost all of us, right?
How many of you guys are on Instagram? IG, okay. How many of you guys are on TikTok? Wow, okay, not bad, not bad, not bad. You know why? Because students nowadays, when we ask them, right, they say Facebook is for old people. Kan? Instagram pun dia kata, it's old people lah. So they are on TikTok. Now it's coming out thread. Alright? So now what we are doing is, we are pushing for TikTok competition. We are moving away from Facebook already, moving away from Instagram already for the kids nowadays. Okay? And then we also understand that we are also having the conventional SPM revision program. That one we do have. So my team will actually work with all of you to see what programs you guys want to get involved, and we will support. But something that we discussed just now during breakfast phone, UCSI would want to work with Jabatan Pendidikan Wilayah KL is on awarding students, okay, academic excellence, number one, right? So we have agreed we will get one student to be given an academic scholarship, one. Two, sports. Okay, we also promote sports because it's not only academic, it's also sports that we drive. And thirdly is music. Okay, so we will give that 3 awards. Okay, that's something that we promise. Okay, so having talked about KL, we also have to understand what we do for the nation. So that's something that we are also doing in terms of going outstation. This is something not in KL, tapi kita just to share. 50% of our students are coming from outstation as well. Okay, so they are coming from places like Johor, they're coming from places like Ipoh, they're coming from places like Penang, and then we also have from Sarawak. So now we are expanding to East Coast, Pahang, Terengganu, and Kelantan. So that's something that we want to do. We want to provide the same kind of education. Okay. So just to share, okay, why we wanted to promote UCSI to some of you who have not been here. Okay, because proudly, we can say we are top 300 in the world, okay, world ranking, all right. We are home to about 12,000 students. So bila you all keluar, bila lunch nanti, you all will see when students are having lunch break, you will see them around, okay. Please feel free to talk to them. It's okay, because I think our students are quite down to earth, okay. You can talk to them. They would be happy to share their thoughts with you. They are from actually 110 countries. So you will have international students walking around. So please feel free, just have a chat with them, ask them how their experience here. And I think one of the most important thing that we discussed during breakfast study is to share with you, for some of you who feel private education is something very expensive. Okay, actually it's not. That is something that my team will share with you all. Okay, I know when some people say, yeah, tapi for me, private education, you are looking at what, 70,000, 80,000, that at our level, okay? But then if you go to tier 1 level, you're looking at 150,000. But I'll share with you, there's a lot of financial opportunities. So daripada sponsorship bodies, corporate sponsorship bodies, that's one. UCSI pun ada our scholarship. We offer 30 million ringgit a year, okay? 30 million ringgit a year. So if any of your students who wants to study with us, we have the scholarship fund. It's 30 million ringgit a year. All they need to do is come to see us, submit their application, then we will go through the process, and if they're eligible, then we call them in for an interview. Okay. Thirdly, we also have the government-linked agency sponsorship. We have MARA, we have JPA, we have like Bank Rakyat, you know. Even over the weekend, we had CIMB over. So these are something that we will do for your students. So not to worry about that. They have an opportunity. On top of that, we also have private individuals who are willing to sponsor kids. We have, okay? So as long as they apply to our sponsorship body, okay, we will find them the financial aid. So they don't have to worry about that. So if you're looking at it, maybe you're looking about 20,000 a year, okay? But then with, of course, with the sponsorship, it's not going to be a burden. Then you have PTPTN as well. So that's something that we want to give. Actually, UCSI is education for all. That's something I want all of the headmasters here to know, okay? So I think before I go on, I also want to say that
we also understand that the headmasters, guru besar, you're the backbone of the education. Okay, so we are willing to support in any way, shape or form. Kalau apa-apa your school wants, if anything that you feel that you want to get us to approach your students, please come and talk to us. I think we are having our workshop. That means we will sponsor your kids, right? If they want to come to the school, we'll sponsor them half a day. If they want to do a workshop of culinary, then kita preparekan culinary workshop with the chef at the kitchen. We will do it for them. Music workshop. So far we have been doing, and it's been quite successful. Sebab every time kita buka memang full. It's always full. The school akan book and say, okay, Fahmi, we want to book 40 students. We want to book 50 students. So we will do it. So we run it about 2-3 times in a month. So then our team can actually come and talk to you and see if you want your school to be part of this, please do so. Okay, so apart from that, I don't think I want to actually sell UCSI so much. Tak, I want you guys to feel it. That's why you guys are here. Daripada pagi sampai kan, jadi bila you guys go for lunch, please go ahead, walk around, feel free, make this campus as yours, and then you feel the environment. Okay? So last but not least, thank you for coming to UCSI, and thank you for making us part of your partner. Thank you. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syekh Fahmi dan Profesor Dr. Mabel Tan Fuijo atas tayangan video serta perkongsian maklumat berkaitan peluang menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di UCSI University. Pastinya maklumat ini boleh dikongsikan kepada murid-murid melalui program-program di peringkat sekolah. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan perkongsian oleh Encik Khairul Nizam bin Encik Amran, Head State Business Management, Bank Simpanan Nasional Kuala Lumpur. Dipersilakan. Kita beri sedikit masa kepada Encik Khairul Nizam untuk beliau settingkan slide.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita maaf semput je naik tangga. Okey. Salam sejahtera, Assalam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Hajah Nur Hayati binti Haji Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perusahaan Sekolah. Selaku pengelola program Bicara Profesional Power Talk dan Libat Urus JPWPKL ya. Dr. Hajah Zalina binti Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PDD. Encik Abdul Aziz bin Mat Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Encik Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Encik Syekh Fahmi bin Syekh Muhammad, Vice President UCSI Group Strategy Office. Associate Professor Dr. Mabel Tan Hwijo, President and CEO of UCSI College. Semua Dekan Fakulti UCSI University. Pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua dan guru-guru besar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada BSN untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini. Nama saya Khairul Nizam bin Cik Amran. Okey, saya orang panggil KN. Itu nama singkat. Nama senang ingat daripada sekolah menengah. Okey, kebetulan hari ini kat luar tadi saya terjumpa saya punya kawan daripada umur 19 tahun. Cik Salahuddin. Kawan satu matrik tu. Okey, di UUM. Okey, lama tak jumpa kat sini pada hari ini. Okey, jadi pada pagi ini saya nak ambil sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan untuk saya berkongsi berkenaan our product dan juga information dan juga kempen yang ada di BSN ya. Okey, sebab apa? Saya rasa semua orang tahu BSN ni is unique bank. Setuju tak kalau saya kata BSN ni unik? Setuju puan? Kenapa unik? Agak-agak. Sebab bantuan je semua masuk BSN. Okey, BSN ni incorporated in 1974 untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dan our product SSP ni adalah a signature product yang mana dilancarkan pada 1978. Dah lama dah this product. Dan dia telah berevolusi dan inilah yang ada di BSN sekarang. Kalau dulu kita buat cabutan 1 juta pemenang tu setahun sekali. Okay, but now, okay, saya rasa semua orang tahu yang BSN membuat cabutan 1 juta ni setiap bulan. Setiap bulan. Okay, tapi apa syarat minimum untuk menang 1 juta? Basic dia kena ada minimum 3,000. 3,000. Okay, kalau tak cukup 3,000, tambah bagi 3,000. Next. Okey, yang 1 juta tu is the maximum dia punya hadiah. Tetapi di samping itu ada macam-macam lagi hadiah yang kita tawarkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, cabutan jutawan bonanza. Yang ni kita akan bagi pada hujung tahun cabutan bulanan, cabutan wilayah, cabutan penyimpan muda, cabutan kesetiaan, cabutan penyimpan baru, cabutan yang baru kat situ, cabutan guru. Yang ni dah sudah, kita dah cabut dah. Dah ada pemenang dah, bulan 4 hari tu. 1 juta. Okey, cabutan akaun gaji, gandaan penyertaan, cabutan kasir dan cabutan simpanan konsisten. Okey, so kalau tuan-tuan dan puan-puan simpan di BSN minimum 3,000, okey, cikgu-cikgu sekalian cikgu-cikgu sekalian layak untuk participate dalam 4 cabutan sebulan. Okay, iaitu yang pertama, cabutan jutawan. Yang kedua, cabutan bulanan, cabutan wilayah dan juga cabutan
akaun gaji. Kalau gaji dengan BSN. So dia ada 4. So, kalau gaji dengan bank lain, boleh tukarkan BSN. Okey, dapat 4 cabutan. Simpan sama aja, tapi dengan kalau akaun gaji dengan BSN dapat 4 cabutan. Okey, next. Next, okay. Tak gerak. Okey. So saya go fast Next. Teknikal. Alamak. Okay. Alright. Okay, ini cabutan kesetiaan. Okay. Ini antara cabutan yang ada, cabutan kesetiaan. So, cabutan kesetiaan ni, kita cabut 4 kali. Okay, tapi syarat dia, kalau tuan-tuan tengok kat sini, simpanan minimum kena 20 tahun. Ada tak siapa-siapa yang dulu pernah simpan, dah tak ingat pun dekat mana? Ada. Sebab saya pernah jumpa satu customer, dia simpan RM300 semasa dia bujang belum kahwin. Sekarang dia dah umur 50 tahun. Dan dia menang X50. Dia pun dah tak tahu dah. Dia ada that SSP. So kalau tuan-tuan dan perempuan masih ingat, pernah beli. Tapi dah tak ingat dah sijil tu letak mana. Boleh datang ke BSN, bagi IC saja. Kita boleh check. Okey. Mana tahu boleh menang? Okey, ini mana pula? Ini potong steam ni. Okey. So, cabutan jutawan yang ni setiap bulan. Okey, cabutan khas guru ni kita dah cabut hari 17 April. Okey, untuk Ogos kita cabut pekerja barisan hadapan. Okey, pekerja barisan hadapan, tuan-tuan tak tergolong dalam this kategori. Yang ni untuk contohnya macam polis, nurses dan sebagainya. Okey, next. Guru dah ada. Bulan 4 hari tu. Dah tak ada. Tapi yang tiap-tiap bulan tu, still layak lagi. Cuma untuk spesifik guru, kita dah cabut dah bulan 4. Okey. So, sekejap. So, yang ni bonanza. Yang ni doa lah banyak-banyak. Sembahyang dah tahajud. Okey. Setiap malam. Semoga menang 1 juta dan BMW X5. Yang ni kita akan cabut pada bulan Disember. Okey, bulan Disember. Dan minimum kena 90 hari daripada tarikh tuan-tuan masuk. So maksudnya kena masuk sebelum bulan 12, 11, 10. Bulan 9 lah, last. Bulan 9. Kalau masuk 1 bulan 10 dia tak memenuhi syarat 90 hari. Dia kena berada di dalam sistem 90 hari. Jangan salah faham. Nanti kan saya besok nak cabut, hari ni dia masuk 3,000. Kan? Okey, dia kena 90 hari. Okey, next. Okey, ini cabutan bulanan. Okey, ni yang saya mention tadi, cabutan bulanan, hadiah-hadiah bukan 1 juta. Yang 1 juta, yang ni hadiah pertama adalah 100,000 setiap bulan. Okey, dan juga BMW 320. Okey, iaitu daripada Januari, Mac, Mei, Julai, September, November. Okey, next. Okey, ini cabutan wilayah. Okey, ini yang saya kata tadi, antara yang tuan-tuan boleh participate, cabutan wilayah. Kereta, MyV, Sagu Hati 200, dan setiap wilayah ni kita akan bagilah. Maksudnya, setiap bulan akan ada 5 biji MyV. Kita akan bagi. Okey, next. Ini semua tuan-tuan dah tahu ni, saya just flash through secara ringkas. Next.
Dia lambat sikit loading. Mungkin sebab kartun ni gambar dia kepala besar kot. Itu lambat sikit. Maaf ya. Lambat. Okey. So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sekarang ni kita di BSN ni untuk pembelian SSP kadang-kadang cikgu-cikgu tak ada masa nak pergi ke bank kan. Okey, so kita di BSN actually untuk pembelian SSP ni kita ada satu macam mesin lah. Mesin yang kecil tu yang kita boleh buat pembelian through that machine, so tak perlu ke bank. So it's easier kalau kata ada masa ke lapangan, ada any orang kata aktiviti di sekolah yang mana tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu nakkan penglibatan BSN, kita boleh datang. Okay, kita boleh datang, kita boleh bantu cikgu-cikgu untuk membuat pembelian. Tapi kalau boleh sebelum bulan 10 lah. Kalau lepas bulan 10, kalau bulan 10 dah tak layak untuk cabutan 1 juta dah. Kan? So itu antara yang kita boleh offer, kita boleh tawarkan kepada sekolah-sekolah. Okey, sebelum yang ni cabutan guru. So untuk cabutan guru, okey, yang ni cabutan guru untuk hadiah pertama setiap bulan RM50,000, hadiah kedua RM5,000 setiap bulan dan hadiah sagu hati RM1,000 untuk 1,000 pemenang. Okey. Next. Okey, ini akaun gaji tadi. So, kalau kata gaji dengan BSN, okey, cabutannya adalah RM100,000, RM50,000 dan RM5,000 sebulan. Next. Setakat ni ada apa soalan tak? Ada apa soalan? Ini nak tanya apa-apa ke berkenaan sijil yang dah ada sekarang ataupun mungkin sijil tu dah lama, nak surrender macam mana, nak renew? Okey, so saya tak nak ambil masa yang lama lah sebab slide ni pun dia loading terlampau lama, mengambil masa tuan-tuan dan perempuan. Okey, jadi saya bagi pihak BSN mengucapkan ribuan terima kasih pada semua, pada puan pengarah kerana menjemput BSN. Dan sedikit saya nak share berkenaan BSN Smart Junior. Okay, BSN Smart Junior ni kita punya so-called our saving plan yang kita tawarkan kepada pelajar. Bukan saving plan, dia actually satu simpanan di mana sekolah yang memberi sokongan kepada this simpanan, kita akan bagi hadiah kepada sekolah dan juga kepada murid. Okay, kita bagi hadiah ni setiap tahun. Slide ada kat dalam tu. Situ. Tengok slide USJ. Bawah. USJ. Okey, biasa smart junior. Okey, yang ni Next. Okey, ini insentif yang saya mention tadi. Simpanan dia di mana kita ada bagi insentif kepada murid dan juga sekolah. Okey, next. Okey. Yang di sini ada dia punya details di mana kalau kita lihat 2022 in total yang telah menyimpan adalah 893,000 pelajar dengan 9916 sekolah dan 600 juta simpanan. Untuk KL setakat Jun 2023 sebanyak 46,274 pelajar, 308 sekolah, yang ini termasuk sekolah swasta. Okey, dengan nilai simpanan 41.4 juta. Okey, apa hadiah yang kita tawarkan? Next. Okey,
Untuk kadar keuntungan simpanan kalau kata simpanan itu di bawah 50,000, contohnya ada student yang menyimpan dalam simpanan di BSJ ni di bawah 50,000, kita akan bagi nilai faedah dia sebanyak 2.75%. Okey, di bawah 50,000. Tapi kalau kata above 50,000, dia jadi rendah balik. Okey, so kita nak menggalakkanlah simpanan dengan pelajar. So hadiah tunai yang ditawarkan kepada murid dan sekolah adalah 393,000 untuk tahun ni. Ini dia hadiah yang kita tawarkan. So ini adalah untuk sekolah. So kita pecahkan kepada sekolah rendah, sekolah menengah, itu untuk suku tahunan dan tahunan lah. Di mana kalau kita lihat di sini, hadiah untuk sekolah rendah yang markah tertinggi nombor 1 kita bagi 10,000. Okey, ini untuk BSJ. Untuk sekolah rendah khas, kita bagi satu saja pemenang, iaitu 1,500. Sekolah menengah markah tertinggi 10,000. Sekolah menengah khas 1,500. So in total kita akan bagi kepada sekolah secara tahunan 172,600. Okey. Dan untuk guru pula, so kalau kita lihat di sini, guru pun kita bagi, iaitu kepada guru pengelola di mana sekolah yang menang tu. Contohnya kalau kata sekolah rendah, sekolah A menang, dia nombor 1, so guru yang mengelolakan this project, kita akan bagi that reward RM2,000 kepada guru tersebut. Okey. Ini pula untuk murid. Yang tadi untuk sekolah, ini untuk murid. So kita pecahkan kepada 2, sekolah rendah dan sekolah menengah. So tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, untuk pemenang kita akan bagi hadiah RM200. Okey. Untuk sekolah menengah pun sama. Okay, dan dari segi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah, hadiahnya adalah di sanalah. Okay, markah tertinggi 1,800 dan juga 500 untuk yang ketiga. Itu juga untuk sekolah menengah. So, ini adalah jumlah keseluruhan yang kita bagi kepada sekolah dan juga murid di bawah Smart Junior. Okey, so saya jemput Cik Faizil untuk sedikit penambahan on BSJ. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi semua. Terlebih dahulu saya kenalkan nama saya Muhammad Faizil bin Muhammad Afandi dari Seksyen Deposit DSN Cawangan Kuala Lumpur. Kalau nak berkenalan, saya nak bagi nombor telefon saya. Ada siapa-siapa sudi berkenalan dengan saya? Ada Okey, nombor telefon saya 013-310-4994. Tak ada angka 2, tak ada angka 5, tak ada angka 6, tak ada angka 7 dan 8. InsyaAllah 013-310-4994. Sebelum ni saya bertugas di Seksyen Mandat. Seksyen Mandat ni kerja dia bangun pagi, mandi, tidur, makan, mengigau, ingat bab sekolah. Jangan ingat benda lain, ingat sekolah. Jadi bila bangun pagi tu kan kita garu kepala, ke mana kita nak pergi lepas ni? Sekolah mana kita nak pergi? Jadi saya berterima kasih kepada pengurusan tertinggi JPWP kerana mengizinkan saya dan rakan-rakan masuk ke sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengarah, timbalan-timbalan dan semua guru-guru, guru besar, pengetua yang ada dalam dewan ni. Okey, bercerita balik pasal SGSP ni tadi, skim galakkan simpanan pelajar. Kalau sebelum ni, hadiah yang ditawarkan kepada pelajar dan juga sekolah berjumlah 294,000 hadiah terkumpul. Mulai tahun lepas, hadiah ni dinaikkan sebagai galakan, dinaikkan kepada RM393,800. Jadi saya menyeru dan saya minta kerjasama daripada pengetua dan guru besar, izinkan kami buat kerja, kita galakkan kempen menabung. Sebab bukan bank simpanan Cawangan Kuala Lumpur ni syok-syok sendiri, tapi kita ada pertandingan berlawan dengan BSN negeri lain. Jadi kita nak bawa nama JPWP naik ke peringkat akhir, kita nak menang hadiah yang banyak daripada bank simpanan ibu pejabat. Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal cashless. Ini yang terbaru sekali. Okey, sebelum ni kita dah jalankan kempen cashless di sekolah-sekolah. Jadi setakat ni kita ada 4 sekolah saja yang bersama BSN Kuala Lumpur
kita ada SMK Bandar Baru Seri Petaling, kita ada SMK Segambut Jaya, kita ada Sekolah Seni Kuala Lumpur dan kita ada SBPI Rawang. Mungkin tuan-puan terkejut kenapa Rawang tiba-tiba ada dalam Kuala Lumpur. Sejarahnya begini, seorang murid dia dulu, batch pertama, kerja dengan BSN. Jadi dia bawa benda ni ke sekolah dia. Jadi kita libatkan murid-murid ni kepada dunia yang baru, iaitu perbankan tanpa tunai. Okey. Tuan-puan yang hadir dalam dewan ni, pengarah kita Puan Nur Hayati memberikan sokongan penuh supaya aktiviti ini dibawa ke sekolah-sekolah dalam wilayah persekutuan. Secara tak langsungnya dia akan meningkatkan bilangan akaun, bilangan penabung dan meningkatkan kempen dalam yang dianjurkan oleh BSN Kuala Lumpur dan juga BSN Ibu Pejabat. Secara tak langsungnya kita ada peluang untuk mendapat lebih banyak ganjaran daripada pihak yang ditawarkan oleh pihak bank. Okey. Saya minta tuan-puan kalau misal kata sekolah tuan-puan ada koperasi, kita buat kempen ni melalui koperasi. Setidak-tidaknya kita membantu anak-anak kita ni mengenal dunia perbankan. Besok dia boleh bercerita pada generasi berikutnya bahawa guru besar, guru-guru dia memang menggalakkan cashless ni. Okey, buat masa sekarang kita agak ketinggalan berbanding dengan penyertaan berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi saya harap sangat-sangat tuan-puan bagi ruang kepada kami untuk kita buka akaun ni. Akaun untuk pelajar serendah RM50 saja dan kita akan bekalkan dengan kad ATM. Dan untuk terminal sekolah, dia macam terminal yang ada di supermarket tu, kita akan bekalkan kepada koperasi bergantung kepada berapa banyak bilangan yang diperlukan oleh koperasi. Saya ambil contoh sebagai di sekolah SMK Segambut Jaya, baru-baru ni kita dah hantar 3 terminal dan didapati berlaku kesesakan sebab pelajar kita seronok bila pakai kad tap di koperasi. Jadi dia minta tambahan 3 mesin lagi dan kita harapkan bekalan tu akan cepat sampai supaya memenuhi kehendak dan keperluan pihak sekolah. Jadi tuan-puan saya nak tanya puan-puan lah, kiranya ada pertanyaan, kalau dapat 1-2 soalan daripada pihak tuan-puan, ada ke? Okey, untuk cashless, kos mesin ditanggung oleh bank. Sekiranya rosak, bank tanggung. Paper roll habis, kita ada bank tanggung juga. Jadi tuan-puan cuma jalankan saja aktiviti tu. Dan saya juga nak kongsikan dekat sini, cas perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak Bank Simpanan Nasional hanyalah 0.5% sahaja. Kalau jualan hari itu RM1,000, bayar RM5 kepada bank. Ada juga independen luar, independent operator yang menawarkan cas yang lebih tinggi. Jadi tuan-puan ambillah ruang ni, bincang dengan ahli koperasi, jawatan kuasa, lembaga pengarah, pilih mana yang terbaik. Sebab penggunaannya hampir sama, dari segi cas saja berbeza. Ya, Cik Din. Okey. Okey. Ada soalan tak? Okey, tak ada. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon pun saya dah bagi, kita dah berkenalan. Okey, bila-bila masa pun boleh. Pagi boleh, petang boleh, malam pun boleh. Kalau call saya lambat jawab, minta maaf, saya akan reply balik. Sebaiknya hantar mesej dulu. Okey, sekian saja dari saya. Boleh berhubung bila-bila masa saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Nizam dan Encik Faizil atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, ada satu pengumuman kepada pemilik kenderaan bernombor pendaftaran VJQ 2059. Mohon untuk alihkan kenderaan anda. Saya ulang,
VJQ 2059. Mohon untuk alihkan kenderaan anda segera kerana menghalang laluan. Terima kasih. Bank Simpanan Nasional sentiasa prihatin dalam menyalurkan sumbangan melalui insentif-insentif tertentu kepada sekolah dan murid yang memerlukan melalui program BSN Smart Junior atau BSJ. Sebanyak 25 penerima kategori sekolah akan menerima insentif bernilai RM10,600 dan seramai 1,600 orang murid wilayah Persekutuan Kuala Lumpur layak menerima insentif yang ditawarkan dengan jumlah keseluruhan bernilai RM26,600. Majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Hafiz bin Hashim, Pengarah Bank Simpanan Nasional Kuala Lumpur, untuk menyampaikan mock check kepada Puan Pengarah sebagai simbolik bagi pihak sekolah dan murid yang telah dikenal pasti untuk menerima insentif ini. Dipersilakan Encik Hafiz dan juga Puan Pengarah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz bin Hashim. Program pada hari ini diteruskan dengan mempersilakan sekali lagi Puan Haji Nur Hayati binti Haji Abi Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk sesi libat urus. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Azwati sekali lagi atas sebagai peneraju acara kita pada pagi ini. So macam mana? Kuala Lumpur luar biasa hebat. Okey, boleh bertahan lagi? Sampai pukul berapa? Pukul 3 boleh? Orang luar biasa hebat sampai malam pun boleh, betul tak? Okey, ada yang dah masam dah sebut malam. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Insya-Allah alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan sangat bermanfaat. Kita bawakan tuan-tuan dan puan daripada auditorium Tan Sri Abdul Rafi ke auditorium, apa nama auditorium ni? UCSI yang sangat indah ini. Alhamdulillah. So kita boleh semua selesa kan? Selesa di sini. Makan pagi tadi pun saya rasa sangat sedap lah kan. InsyaAllah nanti akan ada makan tengah hari ya, ditaja khusus oleh UCSI. Tuan-tuan perempuan, sebenarnya dalam saya skip salutation sebab tadi dah salute ya.
okey, kepada pengetua guru besar semua. Kita meneraju pendidikan ini, tuan-tuan dan puan, ya. Ilmu yang kita perolehi melalui pendidikan, melalui pengalaman kita setiap hari, melalui Institut Aminuddin Baki ataupun tuan-tuan puan-puan sendiri mendapat, semua itu melengkapi antara satu sama lain, kan? So hari ini kita dapat satu pemikiran daripada ideas daripada Tunku, ya. So trigger your mind, macam mana kita nak menggerakkan institusi kita, sama ada anda adalah daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Kota Kuala Lumpur, peneraju di peringkat jabatan, peneraju di peringkat PTB, ataupun peneraju di peringkat sekolah, sama ada pengetua ataupun penolong kanan. Seduka kita hari ini tak ramai pengetua yang hadir, ya. Jadi saya harap selepas ini pengetua dapat memastikan kehadiran dalam program SLU dan juga Power Talk ini. Dan kita akan juga adakan program untuk penolong-penolong kanan bagi memastikan pelapis kita untuk kepimpinan di Kuala Lumpur ini akan mendapat pelapis yang terbaik, ya, sebagai pengetua. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan, ambil peluang, ya, dalam apa jua, see in the positive side. If you see in the negative side, you cannot get anything, tuan-tuan dan puan. We have to open mind, lihat apa yang kita ada. Dalam kita menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, always clear your glass. Kena clear your glass. Kalau kita dah ada, kita tambah as a refresher. Kalau kita belum ada, kita masukkan dia dan kita penuhkan gelas tersebut. Ya, kalau kita dah already have full in our glass, we cannot receive any new of knowledge or skills. That's why tata cara ataupun etika, every time kita dapat sesuatu professional learning ataupun professional bicara profesional seperti ini atau power talk, we have to clear whatever we have, kan? Oh, ini dah dengar ni. Dan bila kita dah dengar, our mind is blocked, dan kita tak akan dapat buat apa-apa penambahbaikan lagi, kan? That's why, tuan-tuan, kita bawa ke sebuah universiti yang sangat terkenal ini because of why? Because of kita nak pengetua guru besar dan sekolah di Kuala Lumpur ini mempunyai jaringan. Jaringan is very important. Hari ini, the way we lead the organisation is different from before kita COVID. Kan? Masa kita COVID, kita boleh depends on the government, boleh depends on the whatever budget that we have. Nowadays, the economy, the technology, digitalization, and every each of keperluan untuk anak-anak kita mendapat kemahiran ini sangat-sangat berbeza berbanding dengan yang sebelum ini. Mungkin kita boleh bertahan dengan apa-apa macam kita dulu, kan? Biasa saja, nanti bila pergi universiti, nanti carilah sendiri. But nowadays, saya selalu katakan bahawa kita boleh train anak kita daripada awal sampailah, daripada sekolah rendah, preschool, sampailah mereka ke sekolah menengah dan juga sampai mereka ke peringkat tingkatan 6 dan ke mana mereka nak pergi. Tadi Tunku ada menyebut tentang about pentadbiran kerajaan Malaysia. Why this is important currently? Because anak-anak kita umur 18 tahun itu, semasa di tingkatan 6, dia dah ada right. The right to choose melalui pilihan raya. And the right to choose is very important, very crucial nowadays because dia yang menentukan siapa pemimpin negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kita kena embark juga kemahiran pengetahuan itu kepada anak-anak kita melalui aktiviti co-curricular, melalui aktiviti co-akademik, lawatan dan sebagainya. Kalau dulu hanya form 6 saja perlu lawatan ke parlimen. Hari ini bawalah walaupun pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 1, 2, 3 supaya mereka boleh memahami keadaan situasi politik, situasi negara kita, pentadbiran dan sebagainya. Sebab itu penting tuan-tuan dan puan. Supaya anak-anak kita, bila kita bercakap tentang dengan anak-anak kita, kita kena bercakap tentang apa yang berlaku pada hari ini. Kan? Pengetua not anymore bercakap tentang kelas kita kotor ini, the micro manage tu kita tak boleh lagi. Kita kena bawa kepada yang makro. Apa kita nak bawa hala tuju? So siapa yang akan bercakap tentang kelas, kebersihan kelas tu? Itu kita ada HAM, kita ada PK, kita ada cikgu akademik, kita ada cikgu bertugas. Let them manage whatever the macro level. Kan? Kita yang macro level, kita nak bawa ke mana anak-anak kita ni?
apa keperluan hari ini. Sebab itulah saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, penolong kanan dan juga pengetua-pengetua, juga pengarah KV. Pengarah KV ada tak hari ini? KV ada tak hari ini? KV tak ada? Saya dulu, walaupun saya pengarah college vocational, I always involved dengan daerah. Kalau jamuan dekat PPD Kuala Langat tu, saya yang taja, college saya yang taja. Masa itulah kita train anak kita. Macam kita ada PVMA, kalau ada event apa, let them saja buat kuih-kuih apa-apa ni. Masa itulah mereka akan praktis nak buat kuih dan sebagainya. Kita kena beri exposure kepada anak-anak kita sebaik mungkin ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Hafiz, dah keluar dah BSN atas sajaan tadi. Seperti yang sebut tadi, kita kena go cashless tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Why go cashless? Kita nak kurangkan masalah kebocoran ataupun keterisan. So semua duit masuk melalui BSN untuk bantuan anak-anak kita, bantuan awal persekolahan. Jadi mulai hari ini semua sekolah di Kuala Lumpur, 292 sekolah, ya, mesti pastikan anak-anak kita berdaftar dan mempunyai akaun dengan BSN supaya awal tahun 2024 bila mereka masuk ke sekolah, terima duit peruntukan bantuan awal persekolahan itu semuanya akan masuk melalui akaun murid. Pengetua guru besar tak perlu lagi pergi ke bank, keluarkan duit, panggil buat polis, miring dan sebagainya. Boleh? Boleh? Luar biasa hebat tak pengetua kita? Wah, pengetua guru besar luar biasa hebat. Sekarang allowance EMK dah masuk bank. Murid, betul tak? Kenapa murid-murid pendidikan SAS boleh mendahului murid-murid aliran perdana? Kita pun mesti juga, aliran perdana mesti juga mempunyai akaun. Sekarang anak-anak pendidikan SAS, duit EMK mereka dah masuk akaun masing-masing. Sekarang murid-murid aliran perdana ni so tak menyusahkan, tak memeningkan kepala kita untuk ambil duit kan. That's why itu salah satu untuk cashless. Betul tak? Yang kedua tadi kempen untuk koperasi supaya anak-anak kita hari ini mereka keluar. Kita pun kan bawa anak-anak kita keluar touch saja kan, betul tak? Anak-anak kita kat sekolah juga tak perlu lagi fikir nak bawa duit. Tambah-tambah anak-anak dekat darjah 1. Betul tak? Darjah 1 dia hanya je duit macam e-wallet lah kan. Jadi anak-anak kita dah belajar, tak payah duit. Kalau ke asrama tu tak adalah ribut duit kan. Duit hilang, gaduh, buli sebab nak pau duit dan sebagainya. Tuan-tuan percayalah. Sebab saya dulu, masa saya di College Vocational Slim River untuk asrama, saya dah buat tu. Ya, tapi dulu kita panggil bank, bank apa? Bank Islam punya bank tu kok bank apa? Dengan bank Islam pula. BSN dan juga bank rakyat, ada dua co-op bank kan. Duit, nanti pelajar masukkan duit, pergi koperasi keluarkan duit. So tak adalah duit tu dia pegang ya. Jadi saya ni tuan-tuan puan-puan, inisiatif kita bincang dengan pengurusan adalah untuk menjadikan kita adalah sekolah yang terbaik. Yang penting sekali kita nak kurangkan apa jua. Yang mana kita boleh kurangkan burden dan sebagainya, kita kurangkan melalui perkara tersebut. Kita kempen. Sampai itu kita kempen pun anak-anak sekolah kita dapat balik duit, betul tak? Kita dapat balik tadi, duit tadi 29,000 tu adalah untuk sekolah-sekolah yang banyak menyumbang. Nanti BSN ni adalah rakan strategik kepada KPM kan. So untuk nanti bicara wacana yang menggantikan Hari Guru, BSN juga akan taja untuk tokoh. Okey. Untuk tahun ini kita akan bawa the best pengetua ataupun the best guru besar. Kita pergi ke China atau Beijing, Shanghai. So make sure you all give the best to your school supaya kita dapat pergi sama-sama bersama dengan KPPM. Ini gerak kerja sedang bergerak ni. Bergerak sekarang. Okay. Jadi make sure. Jadi semalam saya duka cita bila pergi ke BSTP, anugerah untuk pelajar dari segi robotik ke apa. Tuan-tuan puan, kita tak hantar. Murid yang pergi Jerman tu, SJKC, Davidson, kan? Yang keluar siapa? Yang batu pahat yang tak menang tu, yang dapat anugerah. Rugi tak kita? Rugi. So mulai hari ini, we have to be visible, tuan-tuan dan puan.
We have to be there to have the strategy of visibility. Tuan-tuan perempuan, setiap each of school tadi dia tanya kan, siapa ada FB, siapa ada Twitter, in the name of school, atas nama sekolah. Kumpul your success story. SSTP, saya harap SSTP pun mulai hari ini kumpul semua success story sekolah supaya kita tidak ketinggalan untuk hantar semua penyertaan. Kita ada banyak sekolah, even Keramat pun BYOD, ada banyak aktiviti digitalization. Dekat PPT kita ada ni setiap bulan, kan? Setiap bulan ada power talk, kan? Aktiviti-aktiviti kita melibatkan di situ. Saya tengok semalam yang menang tu pusat sumber tu dia buat rangkaian, sekolah kita pun ada. Why sekolah kita tak dapat? Lepas ni pergi benchmark sekolah yang dapat yang terbaik tu, supaya kita juga dapat dari segi kemenangan. Kenapa kita mesti nampak menonjol untuk memastikan bahawa sekolah kita adalah sekolah pilihan kepada ibu bapa dan puan-puan. Apabila 292 sebuah sekolah menjadi pilihan kepada ibu bapa, tuan-tuan tak perlu lagi fikir tentang ibu bapa komplain nak pergi sekolah tu saja, nak pergi sekolah ni saja. Semua sekolah ibu bapa akan pergi. Maksudnya kita nak begitu. Ya? Sebab boleh. Kita kena percaya dia boleh. Kita kena ada P, persistent kan? O, optimist. W, ada wisdom, ada kebijakan. E, enthusiasm. Dan R, ada resilience. So, budaya kerja kita, kalau kita percaya dengan itu, KL power, insyaAllah apapun kita boleh buat. Ya? Jadi hari ini saya nak ucapkan jutaan tahniah kepada semua sekolah menengah di Kuala Lumpur yang telah berjaya di dalam SPM baru-baru ini. Kepada anak-anak kita, berikan tepukan gemuruh. Kepada penolong kanan, kepada guru kanan mata pelajaran, ketua panitia, kepada guru-guru dan kepada anak-anak dan juga ibu bapa yang telah berusaha untuk mengangkat kejayaan anak-anak kita dalam bidang akademik. Tuan-tuan dan puan, bukan hanya akademik yang kita angkat. Tadi kita dah bercakap tentang UCSI juga nak beri award kepada sport kan. Sport dan juga kepada murid yang dalam bidang muzik. Okey, jadi saya harap kita dapat sama-sama memastikan anak-anak kita, jangan kata kita angkat kejayaan murid-murid dalam bidang yang cemerlang akademik saja. Apa jadi dengan murid-murid yang tak cemerlang? Sebab itulah kita kena pastikan anak-anak kita tadi mempunyai kemahiran. Itu juga ada kerjasama sebenarnya kita nak buat dengan Tunku untuk ambil murid-murid yang tak mencapai ni, yang risiko cici ni, supaya kita boleh bagi latihan asas vocational kepada mereka untuk supaya mereka kalaupun tak dapat mencapai keputusan yang baik, mereka ada asas dan boleh sambung lagi ke college vocational yang berikutnya. Okey, so ini adalah pencapaian kita, tahniah. So tahun ini kita kena bergerak lebih kuat lagi bersama-sama untuk pastikan anak-anak kita yang sekarang ini, yang dalam pipeline, tingkatan 4, tingkatan 5 ini, untuk mencapai kejayaan cemerlang. Kita tak ranking tuan-tuan dan puan, tetapi kita mesti beri peluang kepada anak-anak kita untuk berusaha. Seperti saya bercakap dengan SMK Taman Bukit Maluri hari itu dengan anak-anak kita bahawa kita bukan nak you dapat A, straight A, tak. Kita tak target you. If you are memang cemerlang dan boleh dapat A, go ahead. Kan? So kita ada kelompok kan? Kelompok cemerlang, kelompok sederhana, kelompok yang struggling. So yang penting supaya mereka tu boleh menggunakan sijil dan boleh meneruskan dalam bidang apa yang mereka nak. Kalau dapat minimum pun it's okay, janji lulus, tak apa. Yang penting anak-anak kita tu nanti dia tak akan repeat. Kan? Ulangan peperiksaan tu tak akan ramai. Dan kenapa mereka mengulang? Sebab mereka nak ada sijil dan boleh disahkan dalam jawatan untuk pengesahan gaji dan sebagainya. So kita menyelamatkan anak-anak kita. Kita kena rasa empati. Jangan kata, oh ni pengarah ni nak semua kita tekan, kita bagi anak kita lulus. Tak. Kita kena ada empati because kita nak anak-anak kita nanti di masa hadapan, mereka tak suffer untuk repeat again. Tuan-tuan dan perempuan, ramai yang have to repeat. Salah seorangnya hari itu kita bercakap kan, Tan Sri juga dia repeat. Dia repeat because of satisfaction. Bukan because of dia nak ni. Tan Sri Lin Ken Cheng kan, Chung Hua, because of satisfaction. Sama juga dengan
orang-orang yang berjaya yang lain di dunia ini because of kepuasan iaitu receipt. Kita kena empati, kena lebih rasa kasih sayang kepada anak-anak kita sebab kita tak nak mereka duduk lagi. Bila mereka dah pergi bekerja, masuk dalam dunia pekerjaan, so mereka tak boleh disahkan jawatan, tak boleh naik pangkat, tak boleh apa. Because SPM is adalah permulaan asas kepada anak-anak kita. It's okay kalau tak dapat A. Yang penting mereka boleh lulus, boleh gunakan sijil tersebut. Itu kita nak ingatkan kepada anak-anak kita. Okay? So saya, ini semalam dah ada SLU, ingat dah ada pasca nilai SPM. So saya ucapkan tahniah dan terima kasih, itu saja. We don't have to elaborate more about this one. Okay. Okay, seterusnya. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya bercakap tentang kepimpinan tangkas atau agile leadership, tadi Tengku sebut tentang autonomy. Yes, you actually have the autonomy, tuan-tuan dan puan. Whatever you trust me, I have experienced it. Saya telah melaksanakannya semasa saya menjadi pengarah college vocational. Walaupun seperti tuan-tuan dan puan, walaupun tuan-tuan rasa macam kenapa tak boleh buat, kenapa tak? It's not tak boleh buat. You just a matter of untuk confidential, rasmi, mohon, dapatkan kelulusan. Itu biasa proses. Kalau kita nak menggunakan peruntukan kerajaan. Betul tak? Biasa. Buatlah apa pun dekat sekolah tuan-tuan dan puan untuk mengangkat kejayaan, kecemerlangan sekolah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Okey, saya nak bercerita tentang bila saya masuk mula-mula dulu, saya bercakap tentang tandas, betul tak? Okey. Even PMX pun bercakap tentang tandas. Kan? Boleh buat tandas itu tu menjadi baik. Tambah sekarang pula apabila kementerian telah menurunkan 70,000 untuk setiap sekolah bagi membaiki dan memberikan kesempurnaan kepada tandas. Okey, duit dah turun. Make sure tuan-tuan dan puan berbelanja dengan berhemah dan pastikan tandas tuan-tuan dan puan adalah tandas yang terbaik. Yang penting sekali, kalau kita dah cantikkan tandas, kita dah ada peruntukan untuk tandas, what we're going to do? Toilet train murid. Itu yang penting. Itu yang I have done before. Kita kena didik anak-anak kita menggunakan tandas dengan baik. Kan? Bukan hanya kat rumah saja nak gunakan tandas dengan baik. Pergi shopping komplek nak guna tandas dengan baik. Pergi duduk di sekolah, belajar menggunakan tandas. Siram, kan? Cuci, whatever, kena flush out. Kan? Jangan conteng apa-apa saja. Bagi mereka wall. Kan, dulu saya namakan the creativity, wall of creativity. Dia nak buat apa, nak tulis apa. Kan, sebenarnya speak up tu penting tuan-tuan dan puan. The communication, speak up. Apabila anak-anak kita, dia boleh meluahkan apa jua dia punya tu, sebenarnya kita mengajar mereka untuk stabilize their mind. Sama juga dengan kita. Hari ini, semua di seluruh dunia, semua organisasi, apa jua, mereka bercakap tentang how to give the, apa saja, dia punya pekerja dan sebagainya, the power of speak up. Maksudnya, bercakap. Maksudnya communication each other. Kan? Dengan cara humility. Saya dah sebutkan hari itu kan? Humility. Dengan cara sopan. Sebelum ni kita kan adab timur, orang timur bercakap dengan sopan. Nowadays, orang barat semua bercakap tentang kesopanan tuan-tuan. Dalam kita punya tadi kan, rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Because everything is very fragile today. Kan? Murid fragile, cikgu fragile, even our own self pun fragile. Betul tak? Sangat banyak cabaran. So kita kena bercakap, communication tu kena berkesan antara satu sama lain dan make sure ada humility. Ya? Yeah? That's why kita kena ada strategy of visibility. Kan? Apa dia strategi of visibility? So kita nak beritahu kepada semua orang apa sekolah kita buat. Apa sekolah kita buat, apa kejayaan sekolah kita. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang dah ada Facebook, dah ada Instagram, dah on TikTok dan sebagainya.
So itu dunia hari ini tuan-tuan dan puan. Ibu bapa nak tengok apa sekolah because dia nak kepercayaan nak anak dia ni 11 tahun, 6 tahun, 7 tahun nak serahkan anak-anak kepada kita untuk kita didik anak-anak supaya anak-anak mereka menjadi cemerlang. Macam kita dengan UCSI. We want to organize UCSI University yang kita trust untuk bagi duit kita bayar dan anak-anak kita akhirnya boleh bekerja. Betul tak? Sama juga dengan sekolah. Kita kena ada bela kepercayaan kita daripada ibu bapa. Jadi building your reputation, being recognized for what you have delivered. Success story itu penting. Kena tunjukkan kejayaan kita. Sebab itulah kita apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, kita sebarkan melalui FB Bicara Pendidikan. Kita masukkan dalam portal, PPD juga ada siarkan di dalam FB masing-masing. Tetapi kebanyakan ibu bapa dia tak ada dalam FB. Parents di Kuala Lumpur ni banyak on Twitter, banyak on Instagram dan ada TikTok. Jadi kita kena bergerak. Kita kena move kepada apa yang currently needed, tuan-tuan dan puan. Kita ni kalau kita tak ikut perkembangan terkini, kita akan ketinggalan, tuan-tuan dan puan. We will left behind. Kita akan ketinggalan. So sekolah kita tak akan cemerlang kalau kita nak stick kepada fixed mind apa yang ada pada masa sekarang. Okay. The strategy of visibility ni saya akan tak sempat nak sediakan slide. Okay. So apa yang kita nak buat untuk kita visible? Okay. Okay, visibility is a tool to build influence and impact. Impact kepada apa juga program. Maksudnya the school adalah sekolah yang memberi impact kepada komuniti, kepada murid dan sebagainya. Itu yang kita nak tonjolkan. It's a roadmap to make ideas happen. It's an activator of strategy. It disrupts the traditional ideas around leadership and communication by combining self-aware and visionary leadership with authentic. Sebab tu hari ini kita bercakap tentang agile leadership, tentang visibility leadership, how we are going to strategize ourselves as a pemimpin yang mengenal dengan Lenovo, dengan Microsoft dan sebagainya. Dalam itulah kita campaign apa kepakaran-kepakaran guru kita tunjukkan. Guru kita ni pakar dalam bidang ini, guru kita ni pakar dalam bidang bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, robotik, STEM dan sebagainya. Apa niche area kita supaya kita dapat tunjuk tuan-tuan sebagai pengetua. Itu adalah autonomi yang memang tuan-tuan boleh buat. Hari ini kalau dulu zaman saya nak buka semua tu tak boleh. Semua kena mohon dengan UKK. Nowadays boleh, tak ada masalah. Sebab even kementerian pun menggalakkan kita ada semua program-program tersebut. Kan? Itu adalah untuk kita menunjukkan bahawa sekolah kita adalah sekolah yang memang telah mencapai apa yang telah dihasratkan oleh visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Itu ialah strategi berkaitan dengan visi. Jadi saya harap mulai hari ini kalau yang belum ada Facebook sekolah, bukalah Facebook sekolah. Buka terus Instagram, Twitter, buat team. Semalam kita ada berapa hari kursus videografi kan untuk jabatan dan juga untuk sekolah-sekolah. Buatlah team, media sekolah masing-masing. Latih anak-anak kita. Kan? Anak-anak kita jadi team media. Mereka akan suka. Anak-anak kita ni berkreatif. Bagi mereka otonomi untuk buat TikTok, untuk share dalam Facebook, buat video dan sebagainya. Trust me tuan-tuan dan puan. Video kita akan lebih cantik. Video anak-anak kita akan lebih bagus daripada video kita. Kan? Kalau kita buat slide pun, saya percaya cikgu-cikgu kita akan buat slide lebih hebat lagi daripada yang kita buat kan. Buat poster dan sebagainya. Sebab ini dunia mereka, dunia hari ini, cikgu-cikgu hari ini. Kenal pasti cikgu-cikgu yang mempunyai kepakaran dalam team media, jadikan team media sekolah dan hebahkan apa jua program-program yang kita buat. Masa perhimpunan nak record, nak video, buat TikTok dan sebagainya. Tak adalah kita mengganggu buat TikTok dalam kelas kan. Ini nak set up TikTok dalam kelas, habis masa macam tu saja. Why not you buat waktu co-curriculum ke, waktu kelas tambahan dan sebagainya. Ingatkan cikgu-cikgu kita bukan tak bagi buat TikTok dalam kelas, bukan. Tapi kalau kita ada digitalization
bilik kita bilik hybrid dan sebagainya, it's okay, you on je, so boleh run semua pengajaran dan pembelajaran kita kan untuk anak-anak kita digital. Apa tu yang tak dapat hadir ke sekolah, yang belajar secara hybrid dan sebagainya. Ini yang kita nak tangani murid-murid yang tak datang ke sekolah ni kan. Bila cikgu tu ngajar secara digital, dia rekod dan sebagainya, kita boleh share video tu kepada murid yang tak datang sekolah. Itu masa saya di KV dulu aktiviti banyak, murid tu selalu keluar kan, buat pameran dan sebagainya. So sebahagian boleh belajar, cikgu tu akan record ya, dan share video tu kepada murid kan. Bila dia datang, kita bagi dia. Semua tu kita boleh buat tuan-tuan dan puan. Yang penting kita duduk berbincang dengan tim kita, macam mana kita nak pastikan anak-anak kita dapat menguasai pembelajaran. Okey? Baru 12.30, 29 kan? Okey. Alright. Sekarang kita nak bercakap tentang agile leadership. Agile leadership ni tuan-tuan dan puan, kita dah scan. Kita dalam dunia hari ini tuan-tuan dan puan, pemimpin dia tak boleh lari dari membuat perubahan. Kalau dulu kita selalu kata, sikit nak ubah. No, we have to change tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak change, kita tak akan dapat meneruskan kehidupan ini dan tak dapat membawa kepada kejayaan kepada anak-anak kita. That's why we call it as a change leadership. Apa-apa juga kepimpinan tuan-tuan dan puan, change leadership ke, agile leadership ke, visionary leadership. The first thing is we have to set the goals. Apa matlamat kita? Goals tu kita nak datang daripada mana? Datang daripada visi misi KPM lah. Kita tak boleh lari daripada visi misi KPM. Visi misi KPM akan diterjemahkan kepada jabatan JPM PPD. Sebab itulah kita ada dalam kita punya KPI tu akan ada KPI pengarah. Luluslah kan, khatam Al-Quran untuk murid tahun 6 ya, LMS ya, semua tu adalah kita cascade daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita scan the issue, what is going to apa currently di pendidikan Kuala Lumpur ini, apa yang kita nak pastikan kita angkat. Sebab itulah saya mohon sangat tuan-tuan dan puan dan juga sektor pendidikan Islam, gerakkan secara berterusan Al-Quran, satu murid, satu Al-Quran, gema Al-Quran tu, sebab kita nak capai target anak-anak kita ni, bila dia masuk sekolah menengah, bolehlah belajar agama tu dengan baik. Kan? Tuan-tuan dan puan, sebab saya ni, masa saya di kementerian dulu, di EPRD, saya jaga kebanyakan dasar. Saya jaga dasar sukan, saya jaga dasar TVET, saya jaga dasar pendidikan khas, saya jaga murid, ya, disiplin murid, kurikulum, jadi saya banyak jaga. Thanks to saya berterima kasih kepada kepimpinan EPRD pada masa itu kerana memberi kepercayaan kepada saya jaga banyak dasar. Walaupun masa tu darah shoot sampai 200 kan, sebab sentiasa banyak kan, nak jawab maklum balas lagi, pergi parlimen lagi dan sebagainya. Maksudnya kita, kalau kita dapat sesuatu task yang banyak itu, sebenarnya itulah kepercayaan kepimpinan kepada kita. We have to appreciate because we learn more. Kalau kita pergi ke sekolah yang lebih jauh pun, challenge yourself. Sekolah yang murid yang tak pandai tu yang nak pergi. Kan? Kenapa? Sebab lebih mudah kita mengangkat murid yang ramai tak mencapai tu daripada murid yang dah semua pandai, dah semua cerdik, dah semua cemerlang. Kita kena sustain tuan-tuan dan puan, menjadikan sekolah tu kekal cemerlang itu lebih susah daripada nak angkat murid daripada semua tak lulus kepada lebih ramai yang lulus. Percayalah, sebab saya dah hadapi semua tu. Kan? Tuan-tuan dan puan. Tapi we have to strategize, kena ada wisdom, strategic thinker, macam mana kita nak pastikan anak-anak kita dapat menguasai pembelajaran. Okey? Dan kalau dulu kita hanya fikir kepada akademik, sekarang kita kena fikir tentang skills. Okey? So, kepimpinan tangkas ini, ya, tuan-tuan dan puan, adalah untuk kita break whatever the challenge. Okay? That's why kita kena scan whatever the changes that is happening now. Apa perubahan yang berlaku sekarang? Kita pemimpin kena kesan, kena tengok.
dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pengajian, apa yang bercakap currently, buka World Economic Forum contohnya, ya. Saya sentiasa buka tu, ya. Harvard Business School, ataupun jangan tengok sangat TikTok yang menari itu, memanglah menari kan, tengok TikTok menari tu sampai berjam-jam boleh tengok kan. Semua menari, ya, sebab nak dapat income lebih kan. Tengok juta-juta semua menari, budak kecil menari, budak besar menari kan, orang tua menari. Tapi kita sebagai pemimpin ni, kita kena sentiasa membaca, tengok apa yang currently yang kita nak pastikan cikgu-cikgu kita ni dapat kompetensi, ya. Sama ada garis panduan terkini, apa perkembangan pendidikan terkini dalam negara dan luar negara. Ya, tak kira lah sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah bukan kita nak sediakan murid untuk pekerjaan lagi, tapi kita nak build dia punya capability, kan, knowledge, skills, attitude. Masa di sekolah rendah ni lah kita nak asah murid ni, nak bagi dia nilai integriti sebab dia muni lagi. Ya, bila dah sekolah menengah, dia dah boleh fokus kepada kemahiran pengetahuan yang lebih tinggi lagi untuk dia bersedia dari segi communication skills, keyakinan dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam kita nak mencapai hala tuju, we have to always akan facing with the, macam tadi Tunku cakap, akan ada yang tak menerima, kan? So macam mana kita nak pastikan semua orang tu boleh menerima, kan, mission kita, kan, apa yang kita nak bawa ke sekolah, nak share the values, share the vision kita. Itu yang penting. Kita kena sentiasa bercakap dalam bilik, dalam mesyuarat, dalam event yang kita bercakap. Sama ada kepimpinan vision Kementerian Pendidikan, kita punya PPD, ya, ataupun jabatan ataupun sekolah, kena sentiasa supaya di buy in. You don't have to worry if ada yang menentang, because memang ada nak receive commitment to change tu. Kajian seluruh dunia pun, di sekolah mana, di universiti, di organisasi syarikat swasta ataupun di sekolah-sekolah pun, mereka akan hadapi ada orang-orang yang tak menerima changes, kan. Ada orang yang nak stick kepada status quo yang lama, so dia tak nak beri commitment to change. Memang ada. But you don't have to worry. Tuan-tuan kena menggunakan komunikasi yang berhemah, berbudi bahasa, macam mana kita nak tarik attraction dan give them the reason why. Itu yang penting. Why we have to change. Kenapa kita kena berubah, tuan-tuan dan puan? Hari ini kena fahamkan cikgu kita tak boleh lagi mengajar pakai talk and talk lagi dekat kelas, tak boleh. Anak-anak kita hari ini dia lebih advance. Kalau kita bagi ke anak-anak kita kat depan, nanti kita malu terduduk ni cikgu kita nanti, kan. Dia lagi advance daripada kita. Dia boleh cari, type kat GPT, semua keluar about sejarah negara Malaysia. Semua keluar, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Dia lagi pandai daripada kita nanti. Type chat GPT sejarah pendidikan Malaysia, put in slide. Dia akan buat keluar semua, put in slide. So dia akan keluar. Kita boleh just copy paste masuk dalam slide. Keluar dah slide. Design dah ada kat tepi tu. Design editor kan dekat Word. Tekan je design editor, keluar. Jadi apa-apa slide yang lebih canggih. Tak adalah kita buat design yang dia ada type satu. Tak ada. Sekarang hari ni lebih cepat. Bring your own device tu. 2018 lagi ada terkeliling tu. Bagilah murid kita bawa whatever tablet, komputer ke dan sebagainya. Gunakan untuk pembelajaran. Buka macam kita meeting. Itulah hari ini, dunia hari ini. Bagi mereka kebebasan, peluang, autonomi untuk menguasai pembelajaran ini. Tuan-tuan boleh buat semua tu dengan baik. Okey? Kalau kita tak ada keupayaan, tak ada macam mana nak dapatkan, UCSI tadi offer kan. Ada UITM, universiti-universiti lain juga, buatlah jaringan kerjasama sebab itu penting, ya. Kemudian kalau ada apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah masa mula-mula saya cakap, saya dulu masa ngajar memang garang. But dalam kita mendaki kerjaya ini, at certain point kita tak boleh lagi garang macam dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Because kita ada different level. Kalau dulu kita dalam kelas, kita dengan student kita memang boleh garang kan.
Boleh. Tapi bila kita pergi kita jadi ketua panitia, kita dah jadi PPD, kita kena cara cari cara lain. Kalau suara you, bila bercakap agak nyaring, you have to tone down. Kalau kita ada je isu, kita terus naik kan? Terasa bahang tu naik ke telinga kan? That means you have kena tone down, kena belajar macam mana. Saya praktis apa je tuan-tuan orang pagi baca ya latif, itu boleh lembutkan hati kita. Kan? Sebab itulah, saya pernah jadi saya pernah cerita kan, ada ibu bapa datang, dia nak tumbuk kan, sebab ada masalah komunikasi. Bila guru disiplin, bagi maklumat lain, so dia kata pengetua lain, so dia tak boleh nak parent tak boleh terima kan orang cerita tentang keburukan anak dia. Okay. So saya, bila ada masalah, parent kita kena berdiri sama rata, kita jangan duduk. Parent berdiri, kita kena berdiri juga. Sama juga kalau cikgu datang marah-marah, kita kena berdiri sama level dengan dia. So kita belajar. Ya? So kalau dia jerit, kita jerit, dia akan berlawan. So kita tak boleh jerit. So tuan-tuan, kita kena dengar dia cakap, dengar. So kalau kita rasa nak marah, istighfar. Tahan diri. Boleh praktis. Saya dulu praktis tuan-tuan perempuan. Praktis. Saya masa tanya Cik Zam, masa saya mula-mula pergi IPRD, bila bagi pandangan, saya memang garang. Kan? Lama-lama orang tak nak dengar pandangan kita. Sebab orang tak dengar apa yang kita cakap, orang dengar ada high tone kita. Kan? So kita kena slow down. Kita belajar macam mana kita nak communicate, bagi pandangan, kena bagi dengan nada yang lembut, yang slow. Kan? Tanya dia orang, kalau mesyuarat dengan KSU nak duit, kita cakap dengan lembut lagi. Terima kasih KSU, sudah tu KSU bagilah duit kat kita. Alhamdulillah. Ya? Okey. Seterusnya, dengan berkesan terbuka kepada inovasi. Buatlah apa-apa tuan-tuan dan puan inovasi. Ya? Memberi inspirasi, kita kena trust and inspire. Tuan-tuan puan, kena rangsang. Beri kebebasan kepada tim kita, contoh kita nak buat hari guru. Okey, bagi mereka, bagi cadangan, kemudian kita terima dan dengar apa mereka nak buat. Ya? Okey, next. Okey. Dalam kita nak memastikan agile leadership ni, yang pertama ni, tuan-tuan puan, kita kena berlapang dada. Semua idea tu, idea hebat-hebat ni, LG bukan datang daripada manager LG. Dia datang daripada orang bawahan. Sampai sekarang LG jadi company yang terhebat kan. Sama juga dengan company-company besar yang lain, ya. Bukan semua idea hebat, the big thinking tu datang daripada kita. Kita kena appreciate idea-idea daripada penolong kanan, daripada guru kanan mata pelajaran, daripada cikgu, sometimes daripada murid. Murid pun boleh bagi idea yang hebat kepada kita. Kalau kita ada corner speak up, corner tell your, kalau macam FB, what in your mind kan, tell your mind kan, buat, nanti murid akan tulis dia nak apa kan, cikgu pun dia tulis dia nak apa. It's okay, jangan rasa kecil hati, jangan rasa nak marah kalau cikgu tulis tentang kita ni belum cukup bilik guru kita tak cantik. Sama juga kalau pengetua kata kita tak, bangunan kita dah dewan kita dah 4 tahun dah tak lagi dapat dibaiki kan, kenapa tak dapat baiki. So kita tak boleh rasa nak marah kat pengetua, tak boleh, no. But how we're going to find the solution nak pastikan SMK Datuk Lokman itu boleh dibaiki walaupun dah 4 tahun dah tak dapat baiki juga lagi kan. Bagaimana kita nak pastikan Dewan Sukan kita tu dapat dibaiki walaupun dah 11 tahun lagi tak dapat dibaiki. We have to find the solution dia. Kita bagi tahu je, angkat je. Sama juga dengan cikgu kan. Okey, cikgu ada pandangan macam mana kita nak baiki, kalau kita tak cukup duit macam kita nak buat. Okey, kita ada masalah ni, macam mana kita nak buat. Gitu. Sama juga dengan murid, dengar. Jangan kita punish murid yang bagi pandangan, idea. Selalu kita akan punish murid-murid yang, kalau kita selalu murid yang bully, kita pun terus pukul rata, murid yang membuli tu jahat dan sebagainya. Sometimes kita kena tengok apa di sebalik tu, kenapa dia membuli. Sometimes because of mental, mungkin juga apa kejadian-kejadian dia, behavior dia, mereka masuk kat rumah. Itu kaunselor, tuan-tuan puan,
bagilah latihan kat kaunselor. Ini Cik Din, saya selalu cakap dengan Cik Din, pastikan kaunselor kita berperanan dengan baik. Tengok apa keperluan anak-anak kita supaya kita dapat tangani dari segi mental dan well-being mereka. Okey. Yang kedua, pemimpin boleh empower. The empowerment itu penting. Ya? Empower to your PK, empower to your timbalan, empower to your guru kanan mata pelajaran, apa jua perkara. Ya? Kepimpinan hidup di mana-mana organisasi. Emosi adalah asas kepada kreativiti. Ini bukan emosi yang bad, emotion tidak. Ini emosi tu dari segi keriangan, keceriaan. So bekerja dengan rasa bahagia, kan? Gembira. Tuan-tuan dan puan, hidup ini memang penuh dengan cabaran. Hidup ini memang penuh dengan cabaran, tuan-tuan dan puan. Memang hidup di dunia ini adalah untuk menghadapi cabaran. Bagaimana kita nak hadapi cabaran tersebut? You, tuan-tuan pergilah sekolah mana, cakaplah sekolah mana. Sekolah bandar, luar bandar, kat kampung, duduk bahagian. Sebab I have been there. Duduk di mana-mana tu always have cabaran, tuan-tuan dan puan-puan. Always have semua tempat ada challenges. But it depends on what is the challenges, tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena tengok situasi apa cabaran yang kita hadapi. Bagaimana kita nak solve the problem. Kan? Kalau kita ada hadapi dengan cikgu yang ketegak, tak nak masuk kelas, tak nak belajar, panggil dia, duduk dengan bincang dengan si PK kita, apa yang dia nak sebenarnya. Jangan kita panggil seorang-seorang, kita marah dia semua, tak boleh. Hari ini dunia marah-marah tak ada lagi dah, tuan-tuan dan puan-puan. Tolonglah. Ya? Tolong jangan marah-marah lagi. Ya? Saya dulu garang, memang marah-marah. Tapi sekarang saya dah tone down. Kita bukan marah-marah lagi. Dunia hari ini kita kena cakap dengan elok. Tanya dia. Wah, cikgu, apa masalah cikgu? Cikgu nak apa sebenarnya? Kan? Cikgu nak apa? Tuan-tuan nak apa sebenarnya? Kan? Mari kita tengok apa masalah dia. Kan? Kalau tak dapat selesaikan juga, bantah kat kaunselor. Ya? Supaya kita dapat ni. Organisasi memerlukan makna. Tadi. Strategy of visibility tadi. Memberi makna. Kan? Mesti bermakna. Setiap kita buat program kena ada impak dan sebagainya. Organisasi bertambah baik melalui maklum balas. This is important, tuan-tuan dan puan. Masa saya di ALMP, terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kejayaan saya. Alhamdulillah. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan juga akan berjaya dan akan cemerlang dan satu hari nanti akan melalui proses seperti yang saya telah lalui ini. Mungkin tuan-tuan puan akan pula juga hadapi kursus ALMP. Satu hari insya-Allah saya doakan. Salah satu daripada artikel yang kita kaji dan kita bentang ialah about workplace trend in 2023. Ini all over the world, tuan-tuan dan puan. There's a research. Apakah keadaan dunia pekerjaan, tempat kerja dan human resource, apa keperluan kehendak seluruh dunia pekerja, termasuk cikgu semualah, ya, di seluruh dunia. Yang pertama sekali, mereka perlukan, ini untuk berjaya bagaimana keadaan workplace yang kalau kita buat perkara ini dan keperluan ini kita dapat tangani, ya, kita dapat pastikan organisasi kita berada dalam keadaan yang tenang, aman, cemerlang dan sebagainya. Boleh. Yang penting kenapa tenang dan aman untuk mencapai matlamat kita tadilah, kan? Kita tak perlu ada hengki-pengki nak selesaikan banyak masalah. Feedback. Feedback tu apa? Maklum balas. Maklum balas tu relate kepada apa? Communication, right? Bercakap dan juga speak up. Sebab tu hari tu nanti saya akan bawa tuan-tuan pun pergi ke ExxonMobil. Bagaimana ExxonMobil juga melaksanakan budaya speak up ini. Daripada pekerja bawahan, cleaner, dia makan maksudnya, kita mendengar apa yang maklum balas daripada mereka, kan? Apa isu, apa keperluan daripada murid, kita dengar. Sometimes, tuan-tuan puan, bukan semua
keputusan itu apa yang kita dengar tu. Kita dengar cadangan dan sebagainya, but kita tentu ada berbincang dan we have the judgmental because kita, pemikiran kita different dengan orang yang berada di bawah. Betul tak? Dengan murid-murid, pemikiran mereka berbeza. So kita boleh gabung jalinkan, kita dengar apa permasalahannya, apa isu yang dibawa, apa cadangannya. It's not meaning that kita ikut, but kita kena dengar, kita ambil, kita bincang dan kita jawab. Kan? Kita bagi tahu dia. Kan? Itu menunjukkan bahawa you telah berada dalam situasi yang you lapang dada. Kan? You don't have to worry kalau orang, bila kita cakap, orang tak terima idea kita, you don't have to worry. Kan? Katalah, saya cakap dekat CSU, cadangan saya begini, but CSU doesn't bother my cadangan. You don't have to worry. At least kita dah speak up, betul tak? Kita dah bagi tahu, kita dah cakap. Sama juga dengan pengurusan ataupun sesiapa saja. Maksudnya, kita kena bercakap dengan nada yang baik, tetapi kita menghargai perbezaan. Kan? Kita dengar, okey? Okey. Dia nak datang, nak join. Okey. Alright. So kita kena dengar beri maklum balas dan dengar apa jua permasalahan. Bukan memang susah, kena praktis, sebab kena praktis. In the meantime, kita kena praktis. Kalau kita rasa macam tak boleh terima, nak juga cakap kuat-kuat, tone down. Ingat. Kita kena cakap sopan, cakap adab. Ya. Pagi tadi saya ada share tentang kenyataan media YB Menteri kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita di education mendapat perhatian banyak pihak. Sebab kita menghasilkan pemimpin negara. Kita menghasilkan masa depan negara ni. Ibu bapa tengok, murid tengok, orang ramai tengok. Ya? Jadi dalam kita nak, saya selalu kata, dalam kita nak melahirkan adab dan nilai, kita dulu kena beradab dan nilai. Sometimes saya kan, even orang selalu tanya saya, why kalau dekat cikgu ni pendidikan kan? Contohnya katalah orang datang kat sekolah kita, orang tanya, mana pejabat ni? Pergilah pejabat tu kat sana. Tak bolehkah kita kata, puan, pejabatnya kat sini kan? Okey. Orang selalu nampak, sometimes ibu bapa kan, dia rasa kenapa cikgu kita, kenapa pegawai kita, bila cakap tu tak sopan. Compared tu kalau kita pergi ke organisasi swasta, mereka cakap lebih sopan. Sedangkan kita cikgu, kita yang mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih sopan. Kan? Apabila ada pandangan je, kita cepat nak melenting, nak defend yourself. You don't have to defend. Kalau macam kau PIBG, kau dengar-dengar je, collect je semua tu, nanti bincang. If you have the answer, you answer lah. Jawab dengan tenang. You don't have to macam rasa, aku dah buat banyak dah, tak cukup lagi ke? No, you don't have to. Because semua orang boleh beri pandangan kan. Kita kena berlapang dada. Tuan-tuan perempuan, kena belajar. Okey, dengar. Okey, dengar dia nak cakap apa. Kita dah buat. Okey, kita dah buat ini, kita dah buat ini. Bagi tahu, just tell them. Kan? Kalau kita boleh bagi tahu. Kalau kita nampak behavior tu agak ketegak ke apa ke, kan? So kita tak perlu jawab banyak-banyak. Bincang ke? Okey. Let PIBC jawab ke dan sebagainya. Itu cara kita nak elakkan diri kita daripada bertegang lidah, ada isu dalam komunikasi. Ya? So, bukan hanya di Kuala Lumpur ini, tetapi kebanyakan dalam organisasi yang ada isu ialah because of communication. 80% of it because of communication. You tak boleh terima, you macam rasa, tak, orang yang, bukan, saya kata bukan semua. Orang yang tak boleh menerima pandangan orang, you tak boleh berlapang dada, you kan having problem with the communication, macam mana you nak menguruskan. Jadi, reflect diri kita, kalau kita ada masalah dalam komunikasi dan kita tak boleh mendengar pandangan dan pendapat, masa kita kena change ourselves. Kan? In order to nak bawa perubahan, supaya perubahan tu boleh berjaya. Ya? Okey. So, kualiti pemikiran yang lebih baik membawa kepada hasil yang lebih baik. That's why kita bawa power talk. Perempuan buatlah pembacaan, buat kajian, research. Research tu bukannya nak buat research besar-besar tak. Kita baca, tengok what is currently.
apa yang ada di negeri-negeri lain, macam mana kita nak tangani sesuatu isu, bagaimana rakan-rakan kita di sekolah-sekolah lain buat, di negeri lain buat, ya. So kita akan lahirkan pemikiran kita berbaik, kita bincang, dapatkan idea daripada kawan-kawan dan sebagainya, ya. Kemudian action speaks louder than words, tuan-tuan dan puan, ya. Ketangkasan tu penting, ya. So kerja yang bertangguh tak menjadi. Kalau kita ada niat yang baik, program yang hebat, buat dengan segera, jangan tunggu, tunggu semua orang dah ready baru kita nak buat, kan? Kita ni, hidup ni terlampau singkat, tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak buat, kita buat je, kita gather semua information, kita cari peruntukan dan sebagainya, buy in dengan semua orang dah boleh terima apa yang kita nak buat dan kita buat sama-sama, insyaAllah. Okey, faedah kepimpinan tangkas yang pertama sekali untuk meningkatkan responsif pada semua peringkat, mewujudkan komunikasi, menjadikan pekerja lebih bermotivasi, ya. Kenapa pekerja kita lebih bermotivasi kalau kita agile leadership? Sebab kita set the rules, kita give them the trust, how to implement, bagaimana kita nak laksanakan sesuatu perkara itu, dan kita beri mereka kebebasan, mereka akan lebih kreatif. Contohnya katalah kita nak buat hari sukan, okey? Sukan, bincang macam mana nak buat ni, siapa nak panggil, macam mana nak run, kan? Lepas tu bagi tahu kita. Okey? Sama juga nak buat hari guru, nak buat jamuan akhir tahun, nak buat majlis persaraan, nak buat apa-apa lah, tuan-tuan puan. Tapi akhirnya dia datang dengan bincang kita. So kalau kita rasa macam kita kan dah banyak pengalaman, dah banyak mengurus dan sebagainya, kita bagi tahu, rasanya macam kita buat gini sikit boleh. Kalau dia kata makanan tu tapau kita nak hidang, boleh tak kita hidang? Kalau dia kata nak jemput orang ni, orang ni ada isu sikit, ada masalah, boleh tak kita jemput ini? Dia boleh bagi kita tajaan dan sebagainya, kita jemput dia. Kita juga ada dah buat research, kita dah ready ourselves. Jadi dia datang bentang kat kita, kita masa tu lah kita bimbing dia, kan? Itu cara kita memimpin supaya kita boleh mencipta guru-guru kita, murid-murid kita lebih kreatif, dalam apa jua kerja yang mereka lakukan, ya. Membugarkan pembelajaran dan juga pemimpin yang lebih puas kalau kita power leadership. Okey, seterusnya, tuan-tuan dan puan, saya ada dapur satu, okey. Ada berapa minit lagi? 10 minit. Okey, 10 minit lagi, okey. Nak bercakap tentang emosi kanak-kanak, ya. Tuan-tuan puan, menteri kita adalah pejuang kepada kanak-kanak. Maksud saya dalam menjaga dasar tentang disiplin murid dan sebagainya, kita bergerak bersama dengan Dr. Farah Nini Dusuki, ya, berkaitan dengan kanak-kanak ini, ya. Kita jawab semua maklum balas apa yang berlaku di sekolah, kita jawab untuk buat country report sampai ke international lah, ya, untuk hak asasi kanak-kanak. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini, dunia hari ini, tadi salah satu daripada yang kita bincang tu selain daripada maklum balas itu ialah berkaitan dengan well-being. Hari itu AIA Schools Award, Healthier School Award, hari itu pun dia bercakap tentang well-being. Dunia hari ini bercakap tentang well-being, kesejahteraan dari segi mental, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita. Sometimes kita fikir, saya je ada emosi yang perlu dijaga. Anak-anak kita lagi fragile, tuan-tuan dan puan. So kita kena pastikan kaunselor berfungsi dengan lebih baik untuk lihat apakah isu kepada anak-anak kita. Semalam saya discover ada satu family, mak ESK, Nak Ila tak ada. Sekarang tengah buat saringan murid berkeperluan pendidikan khas. So kita nak saring. Bila kita buat saringan, tuan-tuan dan puan, kita jangan ingat, murid yang tak boleh baca tu, dia adalah murid keperluan pendidikan khas. Jangan kita punish mereka, tuan-tuan dan puan. Mereka tak boleh baca tu because of the learning loss.
Dulu mereka tak sempat mungkin pergi, tak dapat pergi sekolah, prasekolah ke, ataupun mungkin pembelajaran tu tidak berkesan untuk menyebabkan mereka dapat menguasai pembelajaran di sekolah, di prasekolah. So kita kena tapis betul-betul. Jangan kita kata, tak boleh baca, masuk PPKI lah terus. Tak. Saya jumpa doktor daripada UIA, pelajar autism tu sedang buat PhD, tuan-tuan dan puan. Kita kena bagi peluang kepada anak-anak kita. Maksudnya, kita jangan panik. Kalau murid berkerupuan pendidikan khas ke, murid tu tak pandai, tak boleh baca, kita kena tengok apa isu yang sebenar. Kena ada empathy. One of the workplace trend ialah kena ada empathy. Kena sebarkan kasih sayang. Kena lebarkan senyuman. Kan? Dengan semua orang. Kan? Empathy. Lagi anak kita tu tak berjaya, lagi tu kita tengok. Sebab itulah gangguan seksual ni perkara yang perlu kita lihat dan tengok anak kita ada permasalah tak di sebalik tu. Kan? Malam ada berapa beradik yang duduk dengan kakak hanya gaji 800, kakak tu ada anak tidak sah taraf. Murid tu umur 10 tahun. Ada lagi adik-beradik. Itu situasi di Kuala Lumpur. Tuan-tuan bersyukurlah kerana kita berada di Kuala Lumpur, kita dapat berbakti kepada anak-anak seperti ini. Berbanding kita duduk di sekolah international schools, mungkin semua orang anak orang kaya, kan? Okey? Ataupun sekolah-sekolah yang kita tidak dapat berbaktilah tuan-tuan perempuan kepada anak-anak ini. Kan? Hari tu saya pergi sekolah Rahoma, ya. Pergi PPR Bukit Jalil, satu rumah 10 orang. Bagaimana kita nak beri kehidupan kepada anak-anak ini lebih baik, kan? Kalau ada asrama kita kosong, bagilah peluang anak-anak itu duduk asrama. Itulah tujuannya asrama itu dibuat untuk anak-anak yang miskin. Tuan-tuan perempuan, anak-anak memang macam tu. Dia tak pandai. Dia miskin, dia memang tak pandai, baju comot. Kitalah yang nak didik orang lain untuk menghayati. Itu memanglah yang kita, itu tugas kita. Sama dengan tugas BSN. Masa ditubuhkan dulu adalah untuk membantu rakyat menabung. Kenapa perlu menabung? Nak belajar, nak kehidupan yang lebih baik untuk tujuan kecemasan, kan? Nak pergi apa-apalah kegunaan, so kena didik daripada kecil untuk menabung. Sebab itulah kerajaan gerakkan untuk anak-anak kita di sekolah, mulakan daripada sekolah untuk menabung. So sekurang-kurangnya mereka ada duit bila pergi nak belajar dan sebagainya, kan? Ada saving money, ya. Hari ini kalau belajar kat UCSI ni alhamdulillah ada pembiayaan. Tapi kalau tak cemerlang, tu nak belajar juga, nak pergi college yang kemahiran dan sebagainya, at least sebelum masuk tu kena ada duit sikit. At least adalah anak-anak kita bantuan. Ingatkan kaunselor, salurkan bantuan tersebut. So gangguan seksual ni tuan-tuan puan sangat sensitif kepada anak-anak kita. Dan kita jangan label lah. Because of gangguan seksual, kalau dia mengandung ke, kalau dia anak luar nikah ke, kita kena lebih dekati. Why dia jadi begitu? Mungkin macam anak tadi dalam satu rumah, ada orang asing, kan, dalam rumah mereka dan mereka terdedah kepada gangguan seksual. Sama juga dengan cikgu-cikgu kita di sekolah. Ingatkan, cikgu-cikgu lelaki ke, perempuan ke, kan? Kan hari ni keluar kan, cikgu gigit bibir murid, kan? Apa maksud gigit bibir murid tu? Cikgu lelaki gigit bibir murid lelaki. Okey. Okey, dan murid tu tak nak pergi sekolah, ya? So ingatkan cikgu-cikgu kita. Saya pun nak ingatkan juga dekat pengetua-pengetua kita ni, jangan ada pula pergi gigit bibir cikgu pula. Kan? Gigit bibir cikgu lah, gigit bibir AKP lah, kan? Okey. Okey. So kaunselor, tuan-tuan dan perempuan, simpan rahsia anak-anak kita.
tangani dengan baik, ya. Okey, seterusnya. Ni tuan-tuan, ada hari itu saya dah bercakap tentang kita ada akta seksual ni kan, 2017. Rujuk akta tersebut, okey. Okey, tujuan kita untuk mewujud supaya tuan-tuan perempuan jemputlah sesiapa saja KKM, JKM ke sekolah masing-masing. That's your autonomy. Macam mana you nak laksanakan, nak tangani sesuatu isu. Buatlah tuan-tuan perempuan, tak ada siapa marah. You nak collaborate with UCSI, jemputlah, tak ada siapa marah. Jemput saja, kan. Itu memang terutama dengan G2G. Dengan BSN yang dah collaborate dengan BSN, Bank Islam, yang dah collaborate dengan Kementerian Pendidikan, that means they can collaborate with schools. Dengan universiti dah collaborate dengan Kementerian Pendidikan, that means apa saja benefited to the schools, benefited to the students and our teachers, go ahead. Saya tak pernah halang, tuan-tuan perempuan. Jalankan apa saja nak buat. Ya? Nak jemput YB Menteri, jemputlah. Ya? Datang bagi tahu kita, program ni kita nak jemput YB Menteri, dan YB Menteri dah setuju nak datang. Okey, dah tak ada masalah. But kena bagi tahu PRO nanti kan. Kena bagi tahu kita supaya kita get ready. Kita tak nak berlaku macam ada satu sekolah PPD jemput 30 orang je. Ada program tu dengan 30 orang pada jemput YBM. It's not nice kan. YBM kita ni figure, public figure. Mesti ada crowd yang ramai, mesti ada orang susun dengan teratur dan baik. Because kita kena tonjolkan menteri kita ni very intelligent menteri. Itu tugas saya masa saya dekat bahagian dulu. Apa tugas kita? Mesti pastikan menteri kita, pengurusan tertinggi kita, bila dia bercakap tentang sesuatu benda, we kena provide the information that show that menteri kita memang intelligent. Itu kalau kita bekerja dekat bahagian lah. Kalau kerja dekat, kita buat program dekat jabatan, dekat wilayah PPD, dekat sekolah, jemput menteri, jemput pengurusan tertinggi, kita mesti tunjukkan kita lah the best event manager yang kita buat dekat sekolah kita. Ini jangan haru biru, ya. Okey, seterusnya. Saya ingat kesan risiko ni tak boleh teruskan, ya tuan-tuan. Berkaitan yang saya nak bercakap lagi ialah berkaitan dengan tindakan guru disiplin. Tuan-tuan, ni Cik Zainuddin boleh teruskan, ya. Literasi undang-undang. Kita di jabatan ni, kita dah ada pegawai yang akan penguatkuasa, ya, di Jabatan Pendidikan Wilayah Petang Kuala Lumpur yang telah diberi kuasa untuk memantau pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Ya. Contohnya macam cikgu tak menulis buku pengajaran, ya, kita tak laksanakan apa-apa berkaitan. Itu adalah untuk memastikan cikgu mengajar menggunakan DSKP yang betul dan merancang pengajaran dan pembelajaran. Ya. Okey, pergi kepada laporan amalan baik murid di Kuala Lumpur ni. Laporan amal, okey. Saya ucapkan tahniah kepada semua pengetua guru besar yang telah melaporkan amalan baik, ya, dalam sistem SSDM. Okey, ni data ni adalah bertarikh 21 hari bulan 3 tahun 2023. Tuan-tuan dan puan, ya. Kita ni kena ingatkan cikgu-cikgu kita berkaitan dengan data-data ini. Seperti tadilah success story. Kalau kita tak kumpulkan data ini, kita tak boleh buktikan proof that ourselves is very good. Ya? Maksudnya anak-anak kita adalah anak-anak yang mempunyai kecenderungan dalam bidang yang terbaik, ya, dalam sastiah. Sebab itulah fungsi kita. Dari segi sastiah, itu adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab tu kalau kita baca DSKP, untuk mencapai objektif, kan, pengajaran mata pelajaran ini ada dari ilmu, kemahiran dan juga nilai, untuk menerapkan nilai, ya. Jadi kalau tengok next, ini dah next kan. Okey, ada PPD dari segi analisis, ya, pengisian amalan murid ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat sendirilah data tersebut mengikut PPD, ya. So kita tak buat mengikut sekolah. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada sekolah yang telah mencapai
100% pengisian amalan baik. Sekolah Saint Teresa Breakfield 1, mana GB? GB Saint Teresa? Okey, mana? Okey. SJKC Saint Teresa Breakfield. Sebelah ni. Tanya SJKC Saint Teresa. Ada? Tak ada? Tak datang? You apa? Okey. SK Saint Teresa? Okey. Terima kasih. Okey. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan murid cicir dan murid risiko cicir. Tuan-tuan dan puan. Okey. Dah. Murid cicir ni, kita cakap tentang murid cicir. Murid cicir ni, tuan-tuan dan puan, itu adalah tanggungjawab kita. Sebelum dia cicir. Kalau dah cicir tu susah, kita nak cari. Jadi kan, marilah kita sama-sama, saya harap kita dapat sama-sama. Sebenarnya kita ada projek dengan Tunku untuk murid risiko cicir ni. Untuk beri dia latihan kemahiran vocational secara asas. Marilah kita sama-sama untuk gerakkan supaya kita dapat. Jangan prolong, ya. Jangan prolong yang lama. Boleh ya Cik Aziz? Jangan prolong yang lama, dapatkan data. Kita nak fokus kepada daerah mana dulu ataupun nak fokus sekolah mana dulu. Bagi kita rintis dulu, lepas tu kita jalan. Ya? Tunku dah get ready, UCSI pun dah bersedia untuk bantu anak-anak kita untuk beri kemahiran. Ya? Jadi saya harap kita dapat gerakkan dengan segera. Tuan-tuan dan puan, buatlah apa saja cara untuk pastikan anak-anak kita tidak cicir. Kalau dia ada dapat bantuan, lama tak datang sekolah, janganlah potong nama dia daripada SSDM ke, ya. Bagilah bantuan tersebut. Macam semalam murid tu telah dipotong, ya. Sekolah telah hantar nama, tak datang sekolah, dah potong bantuan. So kena mohon balik, ya. Jadi sekolah rendah tak boleh buang. Ingat ya, sekolah rendah tak boleh buang. Macam mana cara pun data mesti ada di sekolah rendah. Murid tu tak datang lama pun. Apa kita nak buat, kaunselor kena cari, kena buat gerak kerja dengan JKM, NGO, pegawai perhubungan sekolah ke. Tuan-tuan, itu otonomi tuan-tuan, nak buat macam mana buatlah. Kan? Nak buat gerak kerja dengan PIBKS dan sebagainya setiap sekolah masing-masing. Don't depend on PPD, don't depend on jabatan. It's our school, dalam pagar tu kita lah. Yang boleh, apa jua cara kita nak buat untuk memastikan sekolah kita dapat bila murid tu hadir, dia akan dapat belajar. Barulah kita boleh plan untuk mereka nak jadi apa, nak lulus ke, nak cemerlang ke. Kalau dia tak hadir, lagi itulah dia tak dapat apa jua, ya, ilmu yang kita nak bagi. Okey. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. So hari ini dapat sangat manfaat. Terima kasih kepada UCSI yang telah memberi kita peluang. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk memberikan. Ini adalah salah satu proses untuk meningkatkan kompetensi, credibility dan juga keupayaan pengetua guru besar kita supaya dia jadi pengetua nanti tuan-tuan dan puan bila buat ni, get ready yourself untuk mohon pengetua cemerlang, ya, pengetua jusa. Once dah dapat pengetua cemerlang, mohonlah pengetua jusa. Pergi one step ahead, jadilah supervisory, jadilah SIP. Untuk cikgu, jadilah guru cemerlang, kan? Untuk pegawai boleh mohon pegawai cemerlang, ya. I feel very sad kalau tak ada yang mohon pengetua cemerlang, tak ada mohon pegawai cemerlang, tak mohon cikgu cemerlang, kan? Sangat-sangat, saya kata what's wrong? Cikgu kita ni sangat hebat, kan? Kenapa tak nak mohon? So bimbing cikgu-cikgu kita, banner profile daripada sekarang. Buat file folder, by the time bus datang, kita terus boleh naik bus tersebut. Bus is not waiting for you dalam masa yang lama, no. Apa-apa peluang itu tak lama tuan-tuan dan puan, kita akan tunggu. Ni Alhamdulillah KPM sambung lagi untuk guru cemerlang, campaign bagi dia mohon. At least tuan-tuan dan puan, you learn something kalau tak dapat pun, betul tak? You learn something macam mana nak jadi guru cemerlang. Kalau dah dapat tu, bagus. Kalau tak prepare, tak dapatlah peluang, kan? Sama juga dengan pengetua cemerlang dan sebagainya, kan? Jadi saya selalu kata, saya tanya, kalau calon untuk PPD, PPD bagi peluang pengetua kita dapat markah cemerlang.
Mesti ada sesuatu yang mereka buat di sekolah tu, kan? Cikgu-cikgu kita jangan kita bagi markah yang 70 ke bawah, tuan-tuan puan. Kalau 70 ke bawah tu, that means cikgu kita tak ngajar, tak masuk kelas, kan? 70 ke 80 tu menunjukkan dia buat kerja-kerja yang biasa, kan? Ada co-curriculum, ada sukan. Kalau 90 ke atas, that means you have extra lagi, kan? Cikgu tu ada inovasi, ada jadi penggubal soalan, terlibat dengan daerah, terlibat dengan negeri. Ini semua kita pukul rata, bagi semua 90 ke atas, kan? Mana peluang dia nak memperbaiki diri? Walaupun cikgu tu, sometimes ada juga yang cikgu tu tak datang pun, kan? Dapat markah 90. So where's your ni? Bila kita PP satu mesyuarat PB3P tu kena buat. Apa tujuan kita buat mesyuarat PB3P tu? Supaya walaupun pengetua bukan menilai semua, saya pun bukan menilai semua pegawai, tapi kita melihat, sebab tu kena ada keberhasilan. Pengetua guru besar kena ada keberhasilan. It shows that itulah jalankan ini, itulah jalankan ini. Barulah PPD boleh beri markah yang terbaik accordingly kepada apa yang tuan-tuan membuat. Ya, jangan PPD pejam mata je, pejam mata lah, bagilah 80 markah pengetua ni, kan? Itu yang kita tak ada. Bila tengok mana pengetua kita cemerlang, markahnya semua rendah. Mana penolong kanan kita? Penolong kanan lagi rendah markahnya daripada cikgu-cikgu. What happened to the penolong kanan? Why pengetua bagi dia rendah? You have to justify. Why saya bagi rendah kepada penolong kanan? So, adakah penolong kanan saya tak menjalankan tugas dengan baik? Dia tak mengajar, dia tak melaksanakan tugas-tugas penolong kanan dalam JD tu. Kalau dia dah fulfill everything, maka kita boleh bagi markah dia sesuai dengan tanggungjawab dia. Tuan-tuan puan, markah tu it remain dalam perjawatan seseorang. Dia akan lihat. So kita, pengetua yang cemerlang, we multiply lagi cikgu-cikgu yang cemerlang. It's okay kalau all the teachers, 217,000 cikgu di Kuala Lumpur ini cemerlang. It's okay. Okay, kita nak macam tu. But, kita kena tengok, betul tak dia cemerlang, kan? Kita nak semua pengetua kita cemerlang, semua penolong kanan kita cemerlang, kan? Okay? That's why kita kena pastikan kita tengok keberhasilan dia, tengok kerja-kerja. Kita go for productivity, achievement, pencapaian. Kita bukan tengok kerja-kerja yang dia buat. Tak payah tengok kerja-kerja yang dia buat. Maksudnya, kita monitor. Tapi, kita bukanlah very closely. Oh, kita nak buat itu, nak buat macam ni, nak buat. You jadi one man show. It's not the leadership. Kalau kita, you reflect yourself, kalau ada majlis, kita duduk ni, dan kita bangun, oh kita nampak tak semua, kita ada tetamu ni kan. That means you are not trust everybody untuk buat, kan? Apa juga. Dia kalau majlis dah berjalan, you memang tak boleh buat apa. You jangan pergi marah, kan? Bila nak marah? Sebelum majlis tu berjalan. Sebelum event tu berjalan, dan kita tegur. Oh, kita buat macam ni, kita tanya dia. Kalau kita tak perhati betul-betul majlis tersebut, dan kita lupa nak tanya, then you are not guiding your team well, kan? So, kalau berlaku dah sesuatu yang memalukan, macam hari tu berlaku dekat Pandu Putri, kan? Kebangsaan tau, majlis agung lagi datang. Ya? So, kita tak boleh jadi one man show, tak boleh. Kita leader, kita pemimpin, bila dah majlis berlaku, kita kena calm yourself, tunggu dan lihat. Kalau nak meletup pun nasiblah meletup, kan? Nasiblah meletup, kan? Lepas tu barulah kita tegur, kan? Tiba-tiba TKP balik merajuk, kan? Lepas tu kita tegur lah, kan? Itu salah satu contoh, okey? Tuan-tuan puan, insya-Allah semoga Allah permudahkan semua urusan kita. Dia yang terbaik. Saya percaya tuan-tuan dan puan adalah pemimpin yang terbaik, luar biasa hebat. Kuala Lumpur Power. Okey? Boleh? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. InsyaAllah kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan apa jua perancangan. Terima kasih UCSI atas jamuan tengah hari. Okey? Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan sampaikan salam saya kepada pengetua guru besar yang tak dapat hadir hari ini.
Please allocate your time untuk datang because this is very meaningful to me. I hope that Pengetua Guru Besar boleh ada bersama-sama dengan kita dalam semua acara SLU 12 SLU dan juga Power Talk di Kuala Lumpur ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengarah atas perkongsian maklumat sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung acara. Bagi pihak sektor pengurusan sekolah, kami merakamkan ucapan terima kasih kepada UCSI University, UCSI College dan Bank Simpanan Nasional Kuala Lumpur atas sumbangan serta tajaan dalam menjayakan program kali ini. Untuk itu, kami memohon kemaafan atas segala kekurangan sepanjang program berlangsung. Sebelum majlis berakhir, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Korporat JPW PKL. Semua hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas nyanyian yang penuh semangat itu tadi. Sebelum beredar, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR bagi pendaftaran di SPL KPM.